Hello. Well, just waiting for our principal ma'am. Please. হ্যালো ভাস্কর, হ্যালো হ্যালো। হ্যালো ভাস্কর, শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। ওকে ওকে, শুরু করে দিই নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু প্রিন্সিপাল কি হ্যাঁ ঠিক আসবে? আছে ঠিক আছে। প্রিন্সিপাল থাকবেন না থাকবেন না? উনি সেরকম কিছু বলেননি। একবার দেখে নাও ফোন করে যে দিদি আপনি ফোন বসবেন। করছি তো ম্যাম হ্যাঁ, তুলছেন না ওই জন্যই। আচ্ছা, ওকে ওকে, ঠিক আছে, এবার দেখে নাও। হ্যালো প্রিন্সিপাল ম্যাম ফোনটা তুলছেন না। হ্যালো, কি হলো? কি স্টার্ট করতে বলছি, আপনি কোথায় থাকেন ফোনটা রেখে? লাইভটা স্টার্ট হয়ে গেছে না? লাইভ স্টার্ট হয়ে গেছে। প্রথমেই এরকম অবস্থা। ম্যাম দাদা বলছি উনি আজকে বলেননি, হ্যাঁ বলো। কনফার্মেশন দেননি থাকবেন কিনা, সেজন্য আমরা শুরু করে দিচ্ছি। চুপচাপ দাঁড়াতে হ্যাঁ বলুন, হ্যাঁ, এখানে তাহলে কথা শুরু। বলতে বারণ তাহলে করুন, এগুলো ঠিক রাইট আছে, হচ্ছে ওকে না। ওকে। Good afternoon everyone. Today is the final day of our web seminar and the topic is Women in India, Myriad Perspectives, Vedic to Modern. The yesterday program has been done successfully with your valuable support and responses. And again, I giving my thanks to all of you for joining us by Google Meet and YouTube also. And we hope that you will be with us until the end of the web seminar. At the first of all, our students will present a Mangala Charana, and after the Mangala Charana, we will start our scheduled program. For your kind information, that the Mangala Charana is only presented in YouTube live streaming. That's why we are very sorry that it's not possible to listen Mangala Charana in Google Meet platform. Therefore, I request to all the participants of Google Meet platform that please they keep mute their microphones for 1 minute only. Please. স্টার্ট করবো আমি? देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरि देवि चराचरस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरि देवि चराचरस्य। স্টার্ট করতে বলুন। আনমিউট করে কথা বলতে বলুন, আনমিউট করতে বলুন। Okay, thanks to all of you. Mangala Charana has been done by the students of the Department of Sanskrit, Nistani College, Purulia.
Now, I would like to invite Dr. N.D. Shanigrahi, sir, IQAC Coordinator, Nistarani College, Purulia. Sir, you can proceed, please. Hello, am I audible, Bhaskar? Hello. Yes, sir, you can. Okay. So, at the very onset, I convey my best wishes to Bhaskar Roy, Assistant Professor, Department of Sanskrit of our college. I myself is not a doctorate, so I am just an associate professor of the Department of Botany. Along with, I am rearing the internal quality assurance cell as well as the NAC of our college. Today, it is the second day as well as the last day of the national level seminar. So, at the onset, uh, may I extend my heartfelt privilege and honor to all of you, especially the guest of our national seminar speakers of today, Dr. Soma Mukherjee, Dr. Rajesh Sarkar, and Dr. Soham Pai. All of you know that this is a virtual gatherings, and these gatherings have been made due to onset of the COVID-19 pandemic, which has forced us to stay inside our so-called home quarantine. But still, we believe that nothing can be stopped us, as because you know that learning and teaching process is a never-ending process, and no natural constants can stop it that we have since observed since the time immemorial of human civilization. All of you know that Nistarani College, one of the oldest college of Purulia, not in Purulia but in South Bengal, which is popularly called Jangal Mahal, and this college has a beautiful heritage and culture since its inceptions. All of you know that our college is the only NAC accredited A college in Purulia district, and this college has a footprints of the great leader of India like Mahatma Gandhi, Dr. Rajendra Prasad, Dr. Bidhan Chandra Rai, Deshbandhu Sir Das, his mother, whose name has been taken into account for the name of the college, Istarani Devi, his father, Bhuban Mohan Devi, along with number of illustrious persons and the freedom fighters who have encouraged our motivation to make the college one of the best colleges in this underprivileged areas. On behalf of the Internal Quality Assurance Cell and NAC, along with the entire college, I welcome you all of the second day national level seminar for your August presence. Now, at the onset, I have been given 10 minutes to speak something about this particular domain, but it is a pleasure to know and inform you that I myself is not in that domain. I myself is a natural science teacher, and my area of jurisdiction is particularly the natural science and the plant sciences. So if I could talk a little bit about these particular aspects, that will not become in favor of me, but still I would like to recall some of the aspects, especially that domains of scientific attributes which have been reared and catered by the women since the time immemorial. So I should rather concentrated my deliverance, especially the contribution of women in science since the Vedic age until date, both the Indian perspective as well as the abroad. Now, let me to talk you a very brief idea of these particular aspects. All of you know that since the Vedic age, the civilization, particularly the agrarian civilization, started 10,000 years BC. After 10,000 years, the agrarian civilization started, and thereafter, the Vedic age ruled over this particular Indian subcontinent, and this subcontinent is quite proud enough to rear and cater the heritage of Ved and Upanishad. In the Ved and Upanishad, since our school days, we have learned a lot of names, particularly the women who are illustrious and who have enriched our civilization by their valuable contribution in different aspects. And in this juncture, may I recall those names, particularly Gargi, Moitrey, along with Khona, Lopamudra, and others, and their contribution, especially in the field of scientific domains. But the time passed away. After the Vedic age is over, then comes the another era
which is generally treated as the dark era, particularly in some context পশুপতি স্যার, in the সরি স্যার ফর ইন্টারাপশন। okay. পশুপতি দা একটু ওটা প্রেজেন্টেশন হয়ে গেছে, কেটে দাও। In the some context of medieval history, but till we have বলছি কেউ released প্রেজেন্টেশন স্ক্রিন some of the attributes of this particular what I mean the time periods. And in these particular periods, we can recall the names of Rani Poddini, Rani Karnavati, Rajia Sultana, Rani Durgavati, Nurjahan, Lakshmi Bai, and Begum Hazrat. They are all illustrious ladies, but their names are seldom uttered by the so-called civil society. The reason, there are a lot of reasons behind this, but I only think that one of the important reasons is that the male dominance and male dominated what are the social infrastructures. But their contribution and their values are never to be ignored, and they were the real heroes who has encouraged, who has anticipated the woman, what I mean the contribution in the society, even in the era of darkness. Now let me to proceed to the age of modern age, especially in pre-independence and post-independence era. We very often talked about Lilavati, we very often talked about Lopamudra, we very often talked about Gargi, Maitri, but a number of scientific world personalities were still now not to be popularly known among our beautiful, ignorant, beautiful mind of young talents. May I recall those names because these names are very important for rejuvenation of scientific apathy among the women in the world. All of you know that in scientific domains, especially if we think about the statistics of today, even STEM, science, technology, engineering, and medicine. This is the STEM, and this branch is the most coveted branch of modern days because we are now at the pace of globalization. We are forced to respond to the market economy, so you have to create the job, and you have to think about the women empowerment. We must have to think over the scientific education, especially among the women, and not only for employment generation, but also to build up a scientific society. The encouragement of the women's scientific education is a art of the time. But what we see, both in the Indian context and in the world context, it is very much heartbreaking. Only 30% of the world researchers are only women. But we very often used to say, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর. If you see the scientific world, only 30%. Why not 50%? If we come to the college, especially in Istarini, here this response is very, very poor. And I am very much unfortunate to say that in the scientific domain, particularly science faculty, the number of students can get admitted and the number of students got admission, there is a huge gap. Very often 40% to 50% students remain vacant in the scientific, the educational infrastructure. But we are very much eager to welcome those girls who are exactly enthusiastic and energetic to take science as their way of life. May I recall some of the names who has glorified the Indian science, particularly those are women. You just see Sri Vijaya Lakshmi, she is very much famous for wave equation. Osima Chatterjee, a Bengali scientist, particularly in biochemistry, who has contributed a lot for designing and developing of a particular kind of biomolecules which act like vaccines. Then Anandi Bhai Joshi, an eminent person whose life basically, his infancy was ignored under darkness. But till she became a prestigious doctor in the field of medicine. Irabati Karve, noted anthropologist of the world. Anna Moni, great physicist. Kamala Randive, she was awarded Padma Bhushan, and he is very much famous in the plant tissue culture, particularly in biotechnology and genetic engineering. Darsan Ranagate, a well-known chemist in the world. Kamala Puri, a notable ICMR alumni. Radha Balakrishnan, a legend mathematician. Archana Sharma, a leading geneticist. And of course, another name,
that you have to recall. She is none other than Shakuntala Devi, who is treated as a human computer, for which a film has been portrayed, and the role has been portrayed by Vidya Balan. And you know that he was a prodigy and he was a genius. Especially, she is an example of Indian mathematical one. If we turn our eyes towards the world diaspora, there is a beautiful what? I mean, some beautiful and encouraging examples that can encourage our young talents, young girl childs to take science as they are one of the important careers. Until 1901 to till date, number of Nobel Prizes has been conferred, and here also the same saga is observed. The most of the Nobel recipients are the male, but a number of females who deserve the recognition and honor in spite of a lot of difficulties and deformities due to the social infrastructure and tireless burdens. May I recall some of the names to encourage my young talents? The names are so beautiful that can encourage a number of students to be in the scientific domains. Particularly, I am telling a number of names, not enough because time is very limited. In science, particularly physics, if you see, the two important names that are always uttered, one is Marie Curie and another is Maria G. Mayer. In chemistry, you can talk about Francis Arnold, Ada Dionath, Dorothy Hoskin, Erel Juliet Curie, along with Marie Curie. See also the recipients of both Nobel Prize in the field of physics as well as chemistry. But if you thought about the life of Curie, it was very much painstaking, and Paris was suffered, and Marie Curie was suffered due to cancer due to his research associated problems, and particularly she devoted all her life for the best of the human society and for the service of the scientific domains. In biology, the field is quite elaborated because you know that the humans are very much fond of the natural science, and humans are basically a natural ingenuity about the natures. And there are a number of names can crowd in your mind. If we name some of them, they are like what I mean the Cori, for which Cori cycle is very popular. Rosalind Iolo, Barbara McClintock, in 88 years, she was awarded Nobel Prize for Genetics. Ruta Levy, then Kirili Harvard, Linda Bragg, Francis Barre, Carol Gradier, Elizabeth Blackburn, and Mary Brett Moss. One name deserves mentioning. She was not awarded Nobel, as Nobel is not awarded posthumously. She is none other than what the great leader of the physics, and she is very much, and she is called the dark lady of what I mean the DNA. She is none other than the timeless. So if we think about the women, what I mean the heritage and culture, as far as the scientific practices is concerned, the women are not trailing behind. Only the society mindset is subjected to change, and if it is possible, then the women really become the half of the society, and they deserve the status of what? Ordhek Akash. Now let me to end my deliberation by saying this particular Vedic author, where the woman has been worshipped both as mother as well as the symbol of energy. Ya Devi Sarva Bhuteshu Shakti Rupena Sanstita Namaste Namaste Namaste. Woman, the mother in one hand, and she is the symbol of energy on the other, because the symbol of energy mitochondria is highly acknowledged from the mother. No father yet now can contribute mitochondria, which is the storehouse of energy and the powerhouse of life. So thank you once again, all of you. We are in a very pandemic situation. You know, if you think about the data of the pandemic, you can become surprised that till now in world, 1 crore 84 lakhs infected. In India, 18 lakhs. We have an unfortunate loss of more than 40,000 lives in India, and in West Bengal, it is supposed to be 50,000. We are in a very painstaking situation, but in spite of that, our honest intention, our art for education, our endeavor for women empowerment is not to be trailing behind. I welcome you all once again for your motivation, especially the three speakers, Dr. Shoma Mukherjee, Dr. Rajesh Sarkar, and Dr. Shom Pai.
to respond as cordially for giving their brilliance among the girl child, along with a number of others, what I mean the students, as well as the ladies and gentlemen who are behind the curtain, who are under this virtual diaspora. I again convey my sincere thanks and gratitude to all of you, and my sincere thanks and gratitude to all my colleagues who are listening this particular programs, and thanks to all the organizers, especially my fellow brother from head of the assistant professor Mr. Bhaskar Rai, head of the department, my fellow colleague and sister Sriti Konathari, the faculty members, along with the principal of Nistarini College, governing body president, and the other dignitaries who are associated with this endeavor to make the program a grand success. So I welcome you all, and on behalf of IQAC, I again express my sincere regards and gratitude to all of you to give me an opportunity to express my opinion in this August assembly. Although we are forced to make it in virtual one, and those who are in virtual one, we are always welcome you, because Nistarini College, it is not only a college, it is a college of learning centric environment for women empowerment and women education, because all you know, অন্ধকারের উৎস থেকে উৎসারিত হবে। এই অন্ধকার কেটে যাবে, আমরা আলোর পথে যাচ্ছি, আমরা আবার হয়তো আমাদের পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসুন। আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, নিজেদের ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স মেনে কিছুদিন থাকুন, না হলে হয়তো আমরা এই যুদ্ধে জয়ী হতে পারব। থ্যাংক ইউ ওয়ান্স এগেন, থ্যাংক ইউ ভাস্কর ফর ইনভাইটিং মি টু সে সামথিং ফর দিস ডে। থ্যাংক ইউ ওয়ান্স এগেন। Thank you, sir. Thank you for your brilliant and informative lecture within a short time. And this is very informative, I think, from the standpoint, from the view of science and all the streams of science and the empowerment of women and the contribution in the literature throughout many prizes and awards. Thank you. Now I would say that today we have 3 speakers, and among them the first speaker is Dr. Shoma Mukhopadhyay. Ma'am is an independent research scholar and former research fellow of Jadavpur University. Please mute your microphones, please. Ma'am, Dr. Shoma, ma'am, বলে নিচ্ছি একটু তারপরে ma'am, independent research scholar of Jadavpur University and working on the folk culture of West Bengal, and she is working on folk art and sculpture since 30 years. And also, besides all of this, she has also knowledge of Sanskrit for making her research more explicit. Therefore, I request ma'am, please, you can proceed now. I will show you presentation, okay? নমস্কার, নিস্তারিণী দেবী কলেজের পক্ষ থেকে আমাকে আজকে এই সংস্কৃত বিভাগের ওয়েবিনারে নিমন্ত্রণ করার জন্য প্রথমে সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। কলেজের অধ্যক্ষা থেকে শুরু করে এই কলেজের সমস্ত যারা অধ্যক্ষ আছে, অধ্যাপক আছেন, তার সঙ্গে আর সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন। আমি সময় বেশি নেব না, শুরু করছি। আচ্ছা, আমার স্লাইডটা শুরু করুন, আমি একদম ওখান থেকেই শুরু করে দিচ্ছি। হ্যাঁ ম্যাম, স্লাইডটা দেখান। যাচ্ছে দেখানো? হ্যাঁ, আমার বিষয়টা এটাই বলছি পরপর, আমি জাস্ট শুরুটা করি। আমার বিষয়টা দেখা যাচ্ছে বাংলা পারম্পরিক লোককলা ও মহিলা শিল্পে, অর্থাৎ ফোক আর্ট যেটা আমরা বলি, সেই ফোক আর্টে বাংলার যে মহিলা শিল্পী তারা কিভাবে এসছেন এবং এখনো তাদের যে চলমানতা রয়েছে সেই বিষয় নিয়ে আমি বলছি। ইতিহাসের দিক থেকে, সমাজের দিক থেকে, অর্থনীতির দিক থেকে সমস্তটা মিলিয়ে, এবং এই যে কথাগুলো আমি বলবো তার সঙ্গে সংস্কৃত
বিভাগের একটা বিশেষ যোগ আছে সংস্কৃত সাহিত্যের, কারণ অনেক নথি আমরা তো সংস্কৃত থেকেই পেয়েছি, তারপর ইংরেজি হয়েছে, তারপর বাংলা হয়েছে, সেইখান থেকে আমি প্রথমে একটু বলে নিচ্ছি। আর আছে প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে তার একটি পরম্পরা, আমি সেখান থেকেই শুরু করছি। নেক্সট স্লাইড। তোমার উপরে আসছে না। আচ্ছা, আমি যেটা বলার প্রথম শুরু করি, আমাদের যে এই শিল্পকলা বলা হয়, সেই শিল্পকলা প্রথম সূচনা আমরা যেটা দেখতে পাই বাংলায়, তার সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব 1200 অব্দের পাওয়া দুটি মৃৎপাত্র ভাঙা, সেগুলো পাওয়া গেছিল পাণ্ডুরাজা ঢিবি বর্ধমান জেলায়, সেখান থেকে খনন কার্যে পাওয়া গেছিল। দুটো ছবি এখানে রয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। একটা ছবিতে রয়েছে একসার জালবন্দি মাছ, আরেকটা ছবিতে একটা পাখি, সম্ভবত ময়ূর বলেন অনেকে, কারণ ময়ূররা সাপ ধরে। এইটা একটা হয়তো যিনি ছবিটি এঁকেছিলেন এই মৃৎপাত্রে, তিনি হয়তো সেটা করতে চেয়েছিলেন। যাই হোক, এই দুটোকে বলা হয়েছে, অশোক ভট্টাচার্য তার বাংলার চিত্রকলা বইতে বলেছেন যে এইটি হচ্ছে এখনো পর্যন্ত পাওয়া সর্বপ্রাচীন বাংলার চিত্রকলার নিদর্শন। এখন এই চিত্রকলা এসেছে, তারপর এসেছে মূর্তি। তো থাক, আমি বলছি, তারপরে মূর্তি এসছে, আগের স্লাইডটা থাক। তারপর এসেছে মূর্তি। তো সেই এখান থেকে আমার যেটা সূচনা, সেটা হচ্ছে মানুষ এই প্রথম ছবি এঁকেছিল গুহা চিত্রে। সে গুহা চিত্রের ছবি নিয়ে এখনো আলোচনা চলছে, যে তার মধ্যে নান্দনিকতার দিকটা হয়তো আছে, গবেষকরা সেটা অদূর ভবিষ্যতে প্রমাণ করবে। এর পরবর্তীতে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, এই স্লাইডটা দেখাও, কি অন্য কিছু আসছে? বলছি আমি কাকে স্লাইডটা বুঝতে পারছি না। প্রফেসর রায় স্লাইডটা আসছে না। ভালো লাগে না স্লাইড ছাড়া, আমি তো বলছিলাম প্রথম থেকে। তাই কে বললো? দেখা যাচ্ছে তো। বলা যাচ্ছে না, অসুবিধা হচ্ছে। এই ছবিতে যেটা আমি দেখাতে চাইছি, যেটা হচ্ছে বাংলার প্রাচীন চিত্রকলা। মানুষ এই ছবি এঁকেছিল একেবারে নব্যপ্রস্তর যুগে, যখন কৃষিভিত্তিক সভ্যতার উন্মেষ। প্রথম ধর্মাচরণের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ছবি এবং তার থেকে মূর্তিতে আস্তে আস্তে তার মানে একটা চলাচল হয়েছে, এবং এটা শুরু করেছে বাড়ির পরিবারের মেয়েরা। তাদের হাতে অনেক অবকাশ ছিল, সেই অবকাশে তারা ধর্মাচরণের জন্য ব্রতকথা যেমন তৈরি করেছে। পরের স্লাইড থাক এখানে। এই যে ব্রতকথা দেখতে পাচ্ছি, সেজুতি ব্রত, সেই সেজুতি ব্রতের আলপনাতে তারা যেভাবে সমস্ত প্রকৃতিকে ফুটিয়ে তুলেছে, তার পাশাপাশি আমরা দেখছি চালের গুঁড়ো দিয়ে একটা মূর্তি, তিনটে ঠাকুরের মূর্তি এখানে আছে, লক্ষ্মী, নারায়ণ, কুবের। এটা লক্ষ্মী অলক্ষ্মী পুজো হয় দীপাবলির রাতে, সেইখানে যাদের পরিবারে হয়, সেই সমস্ত পরিবারে এখনো তারা চালের গুঁড়োতে রং করে এভাবে পুজো করেন। অর্থাৎ আমি দেখাতে চাইছি যে এই যে শিল্পের যে প্রথম নিদর্শন আমরা পাচ্ছি, সেগুলো এসেছিল কিন্তু মেয়েদের হাত ধরে। গৃহস্থালী এবং ধর্মাচরণের পাশাপাশি তারা এই সমস্ত যে শিল্পকলা, সেগুলো তারা সূচনা করেছে। এটা আমার ইন্ট্রোডাকশনটা। এরপরে পরের স্লাইড। এরপর যেটা বলা শুরু করছি আমি, যে অনেকদিন থেকে আমরা জানি যে হরপ্পা মহেঞ্জোদারো সভ্যতাতে আমরা দেখেছি পোড়ামাটির মাতৃকা মূর্তি, যেগুলো এখনো আমাদের গ্রাম বাংলার মানুষরা তৈরি করেন। ছোট ছোট মাতৃকা মূর্তিগুলো, সেগুলো নানা ধরনের ছলন হিসেবে গাছতলায় দেওয়া হয়, ষষ্ঠী মূর্তি বলা হয়। কোথাও সন্তান থাকে, কোথাও থাকে না, কোনোটা পোড়ানো হয়, কোনোটা পোড়ানো হয় না, কোনোটা রং করা হয়। এইবার এই যে মূর্তিগুলো, তার মধ্যে একটা বিশেষ ধরনের মূর্তি এখন তৈরি করেন আমাদের পটুয়া মেয়েরা। যে পটুয়ারা গ্রাম বাংলার বিভিন্ন জায়গায় একসময় তারা থাকতেন, বাড়ির মহিলাদের হাত ধরে যে শিল্পকলা, তার অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে পটুয়া। সব পটুয়া ছবি আঁকতে পারেন না, তারা মূর্তি তৈরি করেন।
তেমনই একজন এখানে দেখা যাচ্ছে ছবিতে, তার নাম হচ্ছে ফুলজন চিত্রকর, তিনি পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা থানায় থাকেন। তারা যে পুতুলটা তৈরি করেন এটা খুব ইন্টারেস্টিং। তার নাম জো পুতুল। জো অর্থাৎ উত্তম রূপে জমি চাষ করাকে ওখানে বলা হয় জো। আর সেই জমির মাটি দিয়ে তৈরি পুতুল, অর্থাৎ সেটা যে একসময় এই উর্বরতা কেন্দ্রিক ধর্মধারার সঙ্গেই সংযুক্ত ছিল, এটা আর নতুন করে মানে বলার অপেক্ষা রাখে না। যদিও এই পুতুলদের আমরা দেখি তারা না হিন্দু না মুসলিম, কোথাও তারা মুসলিম ধর্ম নেয়, কোথাও তারা হিন্দু ধর্ম নেয়, এবং সমাজে একেবারে প্রান্তিক অবস্থায় গ্রামের একবারে বাইরে তারা থাকে, তাদের হাতে জলও খায় না মানুষ, এরকম দেখেছি। এখন সেই অবস্থা যদিও বদলেছে, তবুও আমি ধরে নিতে পারি এরা এখনো অনেকটা এরকম ভাবে অবস্থান করেন সমাজের মধ্যে। এই সমস্ত পটুয়া মেয়েরা শুধু এই যে পুতুল, এবং এই পুতুলটা তারা যে তৈরি করে তার মধ্যে যে কৌশল, সে কৌশল কিন্তু পরিবারের একজন মহিলার মধ্যে আমরা দৈনন্দিন জীবনের যে সাংসারিক পরিচালনা তারা করছেন, সেই সংসার পরিচালনার মধ্যে দিয়ে যেমন তারা নানা ধরনের কৌশল ব্যবহার করেন, আগুনের ব্যবহার থেকে শুরু করে রান্না তৈরির নানা রকম যে প্রযুক্তিগত কৌশল, সেই একই প্রযুক্তিগত কৌশল আমরা দেখি এই পুতুল তৈরির ক্ষেত্রে। এই পুতুল দেওয়া যে কুড়াল, সেটাও খুব আশ্চর্য ভাবে ছোট একটা মালসম্মত জিনিস। আপনারা জানেন গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে গরুকে জাবনা দেওয়া হয়, সেই ধরনের মালসার জিনিসে এরা খড় কুটো এনে এই পুতুলগুলোকে পোড়ান। তুষের আগুনে চাপা দিয়ে পুতুলগুলো পুড়িয়ে তারপরে একসময় ভেষজ রং করতেন। এখন এরা ভেষজ রংটা করেন না, এখন বাজারি রং শুকনো রংটা করেন, কিন্তু তবুও তেঁতুল বিচি এনে সেটাকে ভেঙে তার ভিতর তাকে জাল দিয়ে সেই আঠা তৈরি করেন। এমনি পট আপনি তো জানেন আপনারা, বেলের যে আঠা, সেই আঠা লাগে। এরপরে দেখা যায় তারা কিন্তু আবার নিজেদের মতো করে ছাঁচের পুতুলও তৈরি করেছে। পাশে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে সে হচ্ছে নন্দীগ্রামের একজন, এই নানকার চক, ওই নন্দীগ্রামের কাছাকাছি ওইখানকারই একটি পটুয়া মেয়ে। সে এই ধরনের ছাঁচের পুতুল তৈরি করে, এবং একই সঙ্গে যে কৌশল, অর্থাৎ হাতে টেপার জায়গায় ধীরে ধীরে প্রযুক্তিগত কৌশলের ছাঁচ আসছে, সেই ছাঁচটাও কিন্তু যাতে অল্প সময়ে অনেকটা পুতুল তৈরি হয়, সেই ছাঁচেরই পুতুল এই পটুয়া সমাজের হাত ধরে চলে আসছে। এর পরবর্তী সে ঠিক আছে, ওনার এরকম ভাবে প্রেজেন্ট করছেন এটা শুয়ে শুয়ে কলেজকে। এইবার দেখা যাক যে একদম মানে আমাদের যে পারম্পরিক প্রক্রিয়া, সেই লোক প্রযুক্তি কিভাবে যুগের পর যুগ পেরিয়ে এসে আজকে আমাদের এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। আমরা জানি যে কুমোরের চাটের কথা আমরা পাই, এবং বিভিন্ন মানে কাভার প্লেটে বলুন বা এমনি এতেও পাওয়া গেছে বাংলায়। সেখানে কিন্তু ইদিনপুর তাম্র শাসনে এইরকম একটা কুমোরের যে মাটির গর্ত করে তারা কাজ করছে, চাক বসাচ্ছে বা চাকের কথা রয়েছে। তেমনি আমাদের রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালা বেহালায় যেটি রয়েছে কলকাতায় 14 নম্বর ট্রাম ডিপোর কাছে, একসময় ছিল যেখানে 14 নম্বর ট্রাম ডিপো, ওখানে সেইখানে আমরা দেখতে পাই 1 নম্বর সত্যেন রায় রোড ঠিকানা। সেখানে কিন্তু এরকম কুমোরের চাক এই আশপাশ দক্ষিণ 24 পরগনার বিভিন্ন জায়গায় খনন কার্যের ফলে সেখান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে এমন একটা চাকের ছোট একটা সংস্করণ তারা কিন্তু ওখানে লিখেছেন। এটা আমরা দেখেছি, এবং যারা যদি মনে করেন পরবর্তী লকডাউন উঠে গেলে সেখানে আপনারা দেখতে পারেন। অর্থাৎ কুমোর এবং কুমোরের চাকের কথা, বহু পারম্পরিক কথা। এবং আপনারা জানেন যে বৃক্ষকটিক, আমি এখানে কথাটা বলছি এই কারণে যে যেহেতু কুম্ভকার মেয়েরা পুতুলের কথা, খেলনার কথা, একটু তো এদিক ওদিক পুতুলের খেলনা প্রায় কাছাকাছি, সেখানে মৃৎ সকটিক অর্থাৎ মাটির তৈরি গাড়ি, সেই গাড়ি থেকে নিয়েই তো নানা রকম ঘটনার সূত্রকে। তো সেই রকম মাটির গাড়ি পাওয়া গেছে কিন্তু চন্দ্রকেতু গড় থেকে, এবং সেই একই ঘরানার চন্দ্রকেতু গড়ের মহিলা কুম্ভকাররা তারা একই ঘরানার মাটির গাড়ি আজও কিন্তু তারা তৈরি করেন। অর্থাৎ কালাতীত যে টেরাকোটা, তার নিদর্শন কিন্তু সমানে প্রবহমান। আচ্ছা, এইবার বলি যে লোক প্রযুক্তি। আপনারা জানেন মা ঠাকুমারা আপনাদের পরিবারের সকলে অনেকেই আছেন, তারা ময়দা মাখে। ময়দা মাখার আগে কিভাবে তারা করেন, জলের মধ্যে ময়দা দিয়ে সেই জলের মধ্যে মিশিয়ে আস্তে আস্তে মাখেন। ঠিক মাটিটা কুমোর পরিবারের মেয়েরা এভাবেই মাখে।
বড় বড় লরিতে করে মাটি আসে, যার যেমন প্রয়োজন তারা কিনে আনেন, কিনে এইভাবে জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখেন। প্রথম মাটিকে একটু কাকর মুক্ত করে নেন, করে এইভাবে জল দিয়ে তারা বেশ কিছুদিন রাখেন। তাদের মতো করে যখন বোঝেন যে মাটিটা ঠিক মতো মাখা জায়গায় এসেছে, তাকে মোলায়েম করতে হবে, তখন তারা বের করে এনে পা দিয়ে, সেই মহিলারাই কাজের অবসরে তারা আস্তে আস্তে পা দিয়ে এই মাটিটা মাখে। বড় বড় মূর্তি আপনারা জানেন যে কুমোরা তৈরি করে, তারা বেশিরভাগই পুরুষেরা করে, কিন্তু পুরুষের অন্তরালে এই সমস্ত মহিলারা এই সব কাজগুলো কিন্তু তাদের স্বামীদের সহায়তা করে। এই ছবিটি বিলাটির উত্তর 24 পরগনার আরতি পালের বাড়ির। এই মাটিটা সম্পূর্ণভাবে ঝুলনের পুতুলের জন্য তারা রেখেছিলেন, সেই সময় আমরা গেছিলাম। এবার তো খুবই সমস্যা, রথের মেলা থেকে ঝুলন অব্দি ওদের প্রচুর পুতুল তৈরি হয়। তো সেই মাটিটা তারা এভাবে রেখেছেন। এই দেখুন, সংসারের কাজের সঙ্গে সঙ্গে তারা এই কাজটি করে। পরের স্লাইডটা। আচ্ছা, এই দেখুন পাশে যেটা হচ্ছে, আপনাদের আমি বলেছিলাম যে একখোল ছাঁচ। এই একখোল ছাঁচ, সেই ছাঁচের যে মূর্তিগুলো ছোট ছোট, তারা সেই মূর্তিতে মাটি দিয়ে ছাঁচ থেকে ওরা বলে আমরা বডি তুলি। আমাকে আরতি পাল যে কথাটা বলেছিলেন, উনি বলেছিলেন আমরা বডি তুলি। বডি তোলা কিছু না, ছাঁচের মধ্যে মূর্তিটা দিয়ে চেপে চেপে তার যে অবয়বটা হয়, তারপর তাকে আস্তে করে বাইরে এনে পেছনটা মাটি দিয়ে সমান করে, করে তারপর শুকোয়। এতে শুকোচ্ছে, এইগুলো শুকোনোর পর কাঁচা মাটি বলা হয় ঠাকুরের যে কাজে লাগে যেগুলো, অর্থাৎ ঝুলনে তো ঠাকুরকেই আমরা সাজাই, বা জন্মাষ্টমীতে বা রথের মেলাতেও তো তাই হয়। তো সেই জন্য তারা পোড়ায় না, ঠাকুরের জিনিসকে পোড়াতে নেই, ঠাকুরকেও পোড়াতে নেই। এবার তারা ওই একই পদ্ধতিতে নারকোল মালাতে এনে রংটা করছে। নারকোল মালাতে কেন রং করছে সেটা আমি বলি, যে অনেকের সংসারের যে কাজে আমরা দেখি অনেক সময় নারকোল মালাতেই মশলা রেখে দেন মেয়েরা। ঠিক সেভাবেই নারকোল মালাতে শুকনো রং এনে সেটি গুলে সেগুলো তেঁতুল বিচির আঠা তৈরি করে তারপর সেই রংগুলো তারা লাগান। এই দেখুন পাশে একদম কাঁচা অবস্থায় এই পুতুলটা রয়েছে, আর পাশে একদম রং করা অবস্থায় দুজন ছেলে ক্যারাম খেলছে। এরকম অজস্র পুতুল আছে। একদিকে ধর্মীয় পুতুল, অর্থাৎ কৃষ্ণের সঙ্গে সংযুক্ত যেগুলো, সেই সমস্ত পুতুল। আর একটা জায়গায় আছে হচ্ছে এই রকম দৈনন্দিন জীবনের চিত্র, তারা ওইগুলো তুলে ধরেন। পুতুলগুলো 1 আঙুল সমান লম্বা, বেশি বড় হয় না। পরের স্লাইডটা। আচ্ছা, এই যে মাটির রঙের ব্যাপার বলছি, যে রং করছে পটুয়া একজন, দেখুন যার কথা বললাম। আর এই যে 4টে নারকোল মালায় 4 রকম রং, আগে 4 রকম রং বলা হয়েছে, সেই 4 রকম রং করে তারা এই তুলি দিয়ে, আগে ছাগলের দিয়ে তুলি হতো, এখন এমনি বাজারে তুলি করে এরা এই নারকোল মালায় রেখে, অর্থাৎ সংসারের জিনিস দিয়েই তারা শিল্পকলাটা করে। পরেরটা। পরের স্লাইড। এইখানে আরতি পাল একটা দিকে হাতে দুটো পুতুল নিয়ে, পেছনে দেখে বুঝতেই পারছেন যে পরিবারে বড় মূর্তি তৈরি হয়। সমস্ত পশ্চিম বাংলার মেয়েরা, স্লাইড না চল একটু ধরে রাখবেন, আমার তোমার লাফিং হয়ে যাচ্ছে না। এই সমস্ত যারা করছেন তারা সারা পশ্চিম বাংলা জুড়ে এই যে যে মহিলা যারা দিচ্ছেন কাজ করছেন, কুমোর মহিলা যারা, সারা পশ্চিমবঙ্গে একই দৃশ্য। এই সমস্ত যারা পরিবারের যারা কুমোর মহিলা, তারা এইগুলো করে, আর বড় কাজগুলো তার হাজবেন্ড করে, তারা কিন্তু হাজবেন্ডকে সাহায্য করে। এই কালী মূর্তিটা পেছনে আছে, আর পাশেই দেখুন এইরকম ছাঁচের মূর্তি করে রং করেছে দক্ষিণ 24 পরগনার একজন কুমোর পরিবারের মহিলা। তাদের ওখানে মঙ্গলবার শনিবারে শীতলার মেলা হয়, সেই জন্য তারা এই পুতুলগুলো প্রত্যেক মঙ্গলবার শনিবারে নিয়ে গিয়ে এই ঝুড়ি করে বসে, বাচ্চারা আসে সেই পুতুলগুলো তারা কেনে। এটি হচ্ছে শাসন বলে দক্ষিণ 24 পরগনার একটি জায়গা আছে, সেখান থেকে শিখর ভালো। এবং এখনকার দিনেতেও এই পুতুলের দাম খুব অল্প, পুতুলের দাম মাত্র 2 টাকা 3 টাকা। পরেরটা। এইবার বলছি যে টেকনিকের যে বিষয়টা, যে মেয়েরা যে কত রকম টেকনিক আবিষ্কার করেছে, সেই টেকনিকের একটি বিষয় হলো দেওয়ালি পুতুল। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা জুড়ে এই পুতুল তৈরি হয়। আরো ভালো করে বলতে গেলে বাংলা এবং
বিহার বা ঝাড়খণ্ডের বর্ডারে যে বাংলার জায়গাগুলো আছে, যেমন আসানসোল বা এইসব অঞ্চলে, খড়গপুর, এইসব জায়গাগুলোতে এই পুতুলের চল বেশি। এটা সাধারণত বিহার বা ঝাড়খণ্ড থেকে আসা। এবং এই যে দেওয়ালি পুতুল, একটা হচ্ছে বেলিয়া, এটা পশ্চিম মেদিনীপুরের মেদিনীপুর শহর থেকে প্রায় 8 ঘন্টার রাস্তা। আর পাশেরটা মেদিনীপুর পশ্চিম মেদিনীপুর শহরে মির্জা বাজার। এই মির্জা বাজারের গল্পটা আমি এই কারণেই বলছি, সম্পূর্ণ কুমার পরিবারের এই মেয়েটি, এর নাম হচ্ছে সুতপা পাল। একসময় আর্ট কলেজেও পড়েছে। ওরা স্বামীও আর্ট কলেজে এখন অধ্যাপনা করেন, ওই পশ্চিম মেদিনীপুরের একটা আর্ট কলেজে। তার বাড়িতে বিশাল বড় ভাটি আছে। এবং আমরা এতক্ষণ যে পুতুলগুলো দেখেছিলাম, সেগুলো তো একটা যারা পোড়ায় পটুয়াদের পুতুলগুলো ওই মাল সাথে করে পোড়ায়। কিন্তু ভাটিতে যে পুতুলগুলো পোড়ানো হয়, সেই পুতুলগুলো এই পশ্চিম মেদিনীপুরে আমরা দেখেছি। এই সুতপা পাল বা বেলিয়ার এই যে পুতুলগুলো, এগুলো একদম ফুড ফর্মে তৈরি। কেন কোন ফর্মে? পাশে পাশে দুটো ছবি দেখুন, একটাতে দেখুন তার যে অবয়বটা, সেই অবয়বটা করে এরা প্রথম মাটির পুতুলটাকে 3টে ভাগে পুতুলটা হয়। প্রথমটা হয় হাতে, তারপরে প্রথমটা চাকে, ওই তলার দিকটা, এই যে তলার দিকটা হচ্ছে চাকে, নিচের দিকটা ওপরের মুখটা ছাঁচে, আর প্রদীপ আর হাতগুলো হয় হাতে। এইগুলোকে আস্তে আস্তে তারা জোড়া লাগায়। পোড়ানোটা খুব শক্ত এই পুতুলের, যে কোনো সময় ভেঙে যেতে পারে। সেইভাবে ওরা পুতুলটা করে। এবং সুতপা খুব এক্সপার্ট। এরা ঝাড় পুতুল বলে। 32 থেকে 64টা পর্যন্ত প্রদীপ লাগানো এই বড় বড় দেওয়ালি পুতুল। এছাড়া সুতপারা যেটা করে, ট্র্যাডিশনাল পুতুলের ফর্মটা রেখে তাতে নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা, কোথাও কালি, কোথাও ছোটা ভীম, এবং সমাজে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো তারা দেওয়ালি পুতুলে আনে। এই সমস্ত তারা এখন যে জায়গাটাতে গেছে, সেগুলো হচ্ছে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়। আজকে কিন্তু এদের পুতুল সরকারি বিশ্ব বাংলার শোরুমে বিক্রি হয়। মানুষ চাইলে এখান থেকে তাদের পুতুল কিনতে পারে। এরা কিন্তু আজকে একটা জায়গায় নিয়ে, একটু মাইকটা অফ করবেন, একটু নিয়ে সেই জায়গাতে তাদেরকে সেই মান্যতাটা তারা পেয়েছে। অর্থাৎ সংসারের জায়গা থেকে বেরিয়ে তারা কিন্তু শিল্পের মর্যাদা আজকে পাচ্ছে। মেয়েদের যে এই উত্থান শিল্পের হাত ধরে, বিশেষ করে এই শিল্পী পরিবারের মেয়েরা, সেটা কিন্তু আমাদের বাংলায় আমরা দেখতে পাই মাটির পুতুল বিক্রেতাদের ক্ষেত্রে। পরের স্লাইড। এবার আসছে একটু অন্যরকম মাটির পুতুল নির্মাতাদের কথায়। তারা রাজবংশী। আমি এই যাকে নিয়েছি তার নাম হচ্ছে মালতী রায়। এরা একদম ওই পারম্পরিক মানে ধারাতে তারা পুতুল করেন। এদের বাড়ি হচ্ছে উত্তর দিনাজপুরের কুনুরে। এইখানে যে হাতে করে যে পুতুলটা তৈরি করছে, এরাও কিন্তু চাকের পুতুল তৈরি করে। আর কুম্ভকার মহিলারা চাকে হাত দেয় না, তাদের একটা ট্যাবু আছে। কিন্তু এই মালতী রায়, যে ওর পদবী রায়, ওরা হচ্ছে রাজবংশী। ওরা কিন্তু চাকটা ব্যবহার করে মহিলারা। এরপরে যে পুতুলটা, এই পুতুলটা মেয়েরাই তৈরি করে। খুব ইন্টারেস্টিং। এবং বললাম যে মেয়েরা সাংসারিক জায়গা থেকে আস্তে আস্তে গৃহস্থালির কাজ করতে করতে অনেক টেকনিক শিখেছে, যেগুলো তারা শিল্পে ব্যবহার করেছে। তো সেই শিল্পের ব্যবহারের আরেকটি জায়গা হলো এই ম্যাজিক ল্যাম্প, বা একে বলা হয় আশ্চর্য পুতুল। এর তলার দিকে একটা ছোট্ট সরু ফুটো আছে, আর ভেতর দিকটা খাঁজ কাটা। এর ভিতর যখন তেল দিয়ে দেওয়া হয়, এটা এমন সিস্টেমে তৈরি যে তেলটা আর বাইরে আসে না। অথচ এর গলা পর্যন্ত তেল হয়ে মুখের কাজটা না করা আছে, ওখানে সলতে দিয়ে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলে এটা কিন্তু লাইটের কাজ করে। গ্রাম বাংলায় অনেকদিন আলো ছিল না, আলো থাকলেও সকলে আলো থাকতে পারেন না। তাদের জন্য এই ম্যাজিক ল্যাম্পটা রয়ে গেছে। এই ম্যাজিক ল্যাম্পটা রয়ে গেছে। পরের স্লাইড। আপনার মাইকটা একটু বন্ধ করবেন। পরের স্লাইড। এরপর দেখা যাচ্ছে যে দেখছি যেটা আমরা, সেটা হচ্ছে পাটের পুতুল। একটা খুব সাধারণ জিনিস আমাদের এই পাট। পশ্চিমবঙ্গ পাটের জন্য বিখ্যাত আমরা জানি। এখানে যাদের কথা বলছি তারা মুসলমান সমাজের দুজন মহিলা। একটা সময় এরা প্রচুর অন্যরকম কাজ করতেন। কেউ খেজুর পাতার চাটাই করতেন বা অন্যান্য তাল পাতার পাখা। তো এখানে তারা একটা সময় এই পাটের পুতুল করা শুরু করেন, এবং এসের যে গ্রুপও তারা তৈরি করেন। এই মহিলাদের বাইরে হওয়াটা খুবই
অসম্ভব ছিল। রাসিনা বেওয়া এনার নাম, ইনি মুসলিম বিয়ের গানের পাশাপাশি এই পুতুলের একটা এসএইচজি গ্রুপ তৈরি করেন এবং সেই গ্রুপে প্রচুর মেয়ে তার সঙ্গে কাজ করছে। পাটের পুতুল আমরা জানি একসময় ছিল, খুবই অল্প তৈরি হতো। সেই পাটের পুতুলটা এরা একটা নতুন রকম রূপ দিয়ে অনেক বড় বড় পাটের পুতুলও এরা তৈরি করেন। মূল শুরু হয় এটা মুর্শিদাবাদ থেকে, তারপর ওইদিকে আরো জায়গায়, এখন তো সারা পশ্চিমবঙ্গে। আর এই পাশেরটাই হলো, আপনারা সুন্দরবনে গেছেন, যেখানে মহিলাদের একটা স্বাবলম্বী করার চেষ্টা চলছে বিভিন্ন ভাবে। তাদেরকে আধুনিক মাধ্যমে এই পাটের পুতুল তৈরি করা শেখানো হয় এবং এটি আরো আধুনিক ভাবে, শুধু পাট নয়, পাটের সঙ্গে দড়ি, তার সঙ্গে চট সব দিয়ে, আবার আঙ্গিক বিষয়বস্তু দুটোই নতুন হয়। আরেকটা পরের স্লাইড। এরপর আমরা আসছি কাপড়ের পুতুলে। কাপড় দিয়ে মা ঠাকুমারা প্রচুর পুতুল তৈরি করতেন একসময় বাড়িতে। ফেলা কাপড় দিয়ে ভেতরে কেটে নিয়ে একটু তুলো বা কিছু দিয়ে করে চোখ মুখ সেলাই করে পুতুল দিয়ে দিতেন বাচ্চাদের হাতে। এখানে রয়েছে, দেখবেন এনার নাম নিশারানী রায়, ইনি কোচবিহারে থাকেন। আমাদের সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প, কন্যাশ্রী থেকে শুরু করে যা কিছু প্রকল্প, তার উপর উনি পুতুল তৈরি করতে শুরু করেন। এই পুতুল তিনি তৈরি করেছিলেন তার মেয়েকে খেলানোর জন্য, কারণ তার দুটো মেয়ে ছিল, অবস্থা খুব খারাপ ছিল। তখন কি করবেন, অবসর সময় মেয়েরা স্কুলে চলে গেলে এই পুতুল তৈরি করতেন আর পুতুলগুলোকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করতেন। সেইগুলো করতে করতে তখন দেখা যায় যে একটা সময় পর উনি এই ধরনের পুতুল তৈরি করেছেন এবং এইখানে তিনি প্রচুর মানে স্বীকৃতিও পেয়েছেন, মানুষের কাছে পৌঁছাতে পেরেছেন। আর পাশের জন অঞ্জনা চক্রবর্তী, অঞ্জনা স্নাতক, উনি বাংলায় স্নাতক, কিন্তু উনিও এই কাপড়ের পুতুল, বিশেষ করে দুর্গা পুতুল তৈরি করে উনি সকলের নজর কাড়েন। ব্যারাকপুরের নিবাসী উনি, উত্তর 24 পরগনার। ওনারও মেয়েদের নিয়ে দল আছে, প্রচুর মেয়ে ওনার সঙ্গে কাজ করে, তারাও একটা আর্থিক জায়গা খুঁজে পেয়েছে। এগুলো গেল কাপড়ের পুতুলের। পরেরটা পরের স্লাইড। এবার আমি যার কথা বলছি তিনি হচ্ছেন ডোকরা শিল্পের একজন কিংবদন্তি শিল্পী, তার নাম গীতা কর্মকার। ডোকরা শিল্পের পরম্পরা আমরা জানি এবং রাজেশ বাবু, আপনি মাইকটা বন্ধ করুন। তো এই ডোকরার বিষয়টা বলতে আমি চাইছিলাম। আশু, ডোকরার যে বিষয়টি আমি বলতে চাইছি তা হলো গীতা কর্মকার তার নাম। তার আগে আমি একটু ডোকরার ব্যাপারে বলি। আপনারা নিশ্চয় জানেন মধুচ্ছিষ্ট বিধানম বলে যে পদ্ধতি আছে মানুষ উল্লাস করতে। তো সেইখান থেকে আমরা জানি যে কিভাবে একটা সময় এই কাজটা আমাদের এখানে হতো। তার বহু আগে থেকেই আদিবাসীরা তারা এই ধাতু গলানো বিদ্যাটা জানতেন। আমরা প্রাচীন ইতিহাস দেখতে পাই, যখন আমরা দেখি যে বাংলাতে ওই কিভাবে উড়িষ্যার দিক থেকে পথ ধরে তারা এখানে এসেছিল। এখনো বীরভূমে জায়গা আছে যেখানে তারা লোহা গলাতে পারে বা এই জায়গাগুলো রয়েছে এবং এরা সম্পূর্ণ যাযাবর এবং এক জায়গা থেকে এক জায়গায় এদের বিচরণ কাল ছিল। সেখান থেকে সরকারি প্রচেষ্টাতে এদেরকে আমাদের দুটো জায়গা দেওয়া হয়, বাঁকুড়ার বেতনা আর বর্ধমানের দরিয়াপুর। দুই জায়গাতেই এরা সেটেল করে। মিলগারদের যে কাজটা করতো এতদিন পর্যন্ত বা এখনো করে কিছু কিছু, তারা এই ছোটখাটো কাজগুলো করে, অর্থাৎ এই মাটিগুলো আলাদা করা। ওখানে একটা বড় লম্বা প্রসেস রয়েছে ডোকরার, আমি তো এখানে সবটা বলতে পারছি না। মাটি আনা, মাটির চালা, আমি এখানে শুধু ছোট ছোট দুটো একটা উদাহরণ দিলাম। এই যে মাটি মাখছে, মাটি আলাদা করে চেলে রেখেছে, এই মাটির খোলের মধ্যে দিয়ে দিয়ে ডোকরার জিনিসটা যায়, শেষ পর্যন্ত পিতল ঢালাই হয়ে বেরিয়ে আসে। মেয়েদের কাজটা হচ্ছে এই মাটিগুলো চেলে ঠিক করে মাটি মাখা, ডিজাইনটা সম্পূর্ণ ছেলেরা করে।
মানে ওই মোম দিয়ে আর কি, মানে মোম দিয়ে তারা অথবা রজন দিয়ে তারা ডিজাইনটা করবে সেই মাটি দিয়ে অবয়ব যে তৈরি হয় তার উপর সেটিকে একটা মাটির খোলার ছাঁচে ঢোকানো হয়, শোকানো হয়, তার গলায় মোমের নালি রাখা হয় এবং একদম লাস্টে সেটি আগুনে দিয়ে তার ভেতরে যখন পিতল দেওয়া হয়, পিতল সেই মোমটাকে গলিয়ে দিয়ে সেই ফাঁকা ছাঁচটি পূর্ণ করে এসে পেতলের মূর্তি, যে পেতলের মূর্তিটাকে শেষ পর্যায়ে তারা ভেঙে বার করছে। এটা হচ্ছে মহিলাদের কাজ। আর ছোটখাটো বিক্রিতে বাড়িতে বসেই তারা সাহায্য করত। এইখান থেকে পরবর্তী পরের স্লাইড এইটাই দেখাচ্ছি। এই যে গীতা কর্মকার, তার কিন্তু তিনি ডোকরা পরিবারের মহিলা ছিলেন না, তার বাড়ি ছিল কোতলপুরে, তাকে লুকিয়ে বিয়ে দেওয়া হয় এই ডোকরা ফ্যামিলিতে এবং তিনি এসে একদম নিজের চেষ্টায় এই কাজটি শিখেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে মেয়েরা কেউ এগিয়ে এসে কাজটি শেখেনি এবং এই যে গলানোর পদ্ধতি দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে তারা একটা ছোট্ট জিনিসকে কিভাবে আগুন থেকে বের করে আনা হচ্ছে, সেখানে গীতাজি 5-6 ফুটের বড় বড় ঢালাই একাই করতেন এবং সেই ঢালাইগুলোকে জোড়া দেওয়া থেকে শুরু করে একজন পুরুষ মানুষের সমান দক্ষতা নিয়ে উনি এই কাজটি করেছেন। করে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারই নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের বাইরে এমনকি বিদেশেও উনি গেছেন। আর সব থেকে বড় কথা, গীতাদির যে কাজটা করে আজকে গীতাদি একটা জায়গা করে নিতে পেরেছেন ওদের কমিউনিটিতে, তা হলো ওই কমিউনিটি সম্পূর্ণভাবে মহাজনদের দ্বারা একেবারে শোষিত হতো, সেই শোষণটা গীতাদি বন্ধ করেছেন। ওদের সমবায়টাকে চালু করে তার সেক্রেটারি হয়ে উনি সমস্তটাই যা কিছু বিক্রি হয়, বড় অর্ডার হয়, সবটাই কিন্তু আজকে সমবায়ের মাধ্যমে হয়। কোন রকম দালাল না সেখানে ঢুকতে পারে না, মহাজন তো নয়, এখন সরকার থেকে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। প্রচুর ডোকরার সামগ্রী বিক্রি হয় এবং আধুনিক ডিজাইন, উন্নত মানের ডিজাইন, তার সঙ্গে যেটা হতো একটা সময়, এখান থেকে বর্ধমানের একজন ব্যবসায়ী ওদের কাছ থেকে ওজন ধরে সমস্ত আর্ট অবজেক্ট গুলো কিনে নিয়ে নিজের মতো করে পালিশ করে বড় বড় শোরুমে বিক্রি করত। সেইটা বন্ধ করে গীতাদি নিজের উদ্যোগে নিজের জায়গা কিনেছেন কলকাতাতে, সেখানে তিনি মেশিন বসিয়ে তার যারা সতীর্থ তাদের জিনিসগুলো এনে অল্প পয়সায় তাদেরকে সবাইকে পালিশ করে দেন যারা চান। এইভাবে গীতাদি একজন মহিলা উদ্যোগপতি হয়ে দাঁড়িয়েছেন, সংসার সামলে আজকে এই জায়গাটাতে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কারণ তার স্বামী যখন মারা গেছিল তখন তার ছেলের বয়স, ছেলে ক্লাস 5-এ, মেয়ে ক্লাস 9-এ পড়ে, সেই জায়গা থেকে গীতাদি কিন্তু ঘুরে দাঁড়িয়েছে। গীতাদিকে একদম সামনে থেকে দেখা, একটা সময় আমাদের বাড়িতে আসতো, প্রচুর জিনিসপত্র দিয়ে যেত, আমাদের এখান থেকে অনেক সময় অনেক চেনাশোনার বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে তখন ঘুরতে হয়েছে তাকে। আজকে কিন্তু গীতাদিকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয় না। গীতাদি একজন ভীষণ ভালো শিল্পী, একজন মহিলা উদ্যোগপতি, একজন সামান্য গৃহী, একজন সামান্য আহ মানে কি বলবো অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ হয়েও নিজের বুদ্ধি আর পরিশ্রমে আজকে নিজেকে তিনি কিন্তু এই জায়গায় দাঁড়াতে পেরেছেন। বাংলার যে মহিলা লোকশিল্পী, এরা কিন্তু এইভাবে পারস্পরিক পরম্পরার মধ্যে দিয়ে এভাবেই চলেছেন। তাদের কথা আমরা প্রচুর, আজকে এখানে তো সব কথা বলা যায় না, আমি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা ছোট্ট গল্পের মাধ্যমে শেষ করতে চাইছি। সেই গল্পটির নাম রাঙা দিদি। সেখানে সরস্বতী পটুয়ার কথা বলা হয়েছিল, যে সরস্বতী পটুয়া তৈরি করতো, তার থেকে বয়সে অনেক বেশি গণপতি পটুয়ার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। তারপর নানা রকম ঘটনা আছে, কিন্তু একজন মহিলা হলেও তিনি যে একজন মানুষ এবং সর্বোপরি একজন শিল্পী, সেই উত্তরণের কথা কিন্তু তারাশঙ্কর বাবু তার গল্পের মাধ্যমে শুনিয়েছেন আমাদের। এই সরস্বতী পটুয়ার মতো আজকে বাংলার সমস্ত লোকশিল্পী যারা এক সময় থেকে আরেক সময় একেবারে সেই অন্তঃসলীলা ফল্গু ধারার মতো বয়ে চলেছে তাদের শিল্পকর্ম নিয়ে। নমস্কার। আমার শেষ হয়ে গেছে। Thank you, ma'am. Am I audible? Thank you, ma'am, for your beautiful and insightful lecture, and we enriched ourselves about your presentation and lecture both. The sculpture is a very ancient tradition and is
still progressive since the time of Indus Valley civilization, I think, and the tradition is a tradition by which a woman could make herself empowered and independent. Thank you again, ma'am, for your valuable and insightful lecture. Now, we would like to invite Dr. Rajesh Sarkar, sir, Assistant Professor, Department of Sanskrit, Banaras Hindu University. Dr. Rajesh Sarkar is a prominent scholar of literature and also comparative studies in the global context. And he also a multilingual person. He knows Bengali, Hindi, English, Arabic, Persian, Urdu, and many more languages. স্যার, আপনি শুনতে পাচ্ছেন স্যার? ভাস্কর, ওর মাইক্রোফোনটা অফ আছে। ভাস্কর, হ্যাঁ স্যার, বলুন বলুন। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার 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 স্যার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, নমস্কার নমস্কার নমস্কার। গঙ্গা তরঙ্গ রমণীয় জটা কলাপম গৌরী নিরন্তর বিভূষিত বামভাগম নারায়ণ প্রিয়মনঙ্গমদাপহারম वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं वन्दे गुरूणां चरणारविन्दे सुन्दरशितस्वात्मसुतावबोधे जनस्य ये जाङ्गलिकायमाने संसारहालाहलमोह शान्त्यै। अब मैं अपना व्याख्यान जो है शुरू कर रहा हूँ। उसके पहले मैं निस्तारणी कॉलेज की डॉक्टर तिवारी मैडम, डॉक्टर भास्कर राय जी का धन्यवाद करता हूँ। आशा है कि आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे, आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। भास्कर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছি। भास्कर जी, স্যার একটু ক্যামেরাটা যদি পিছনে নিয়ে নিতেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার, বলুন স্যার। হ্যাঁ, এখন ঠিক আছে? ঠিক আছে? হ্যাঁ ম্যাম। সোমা ম্যাম, আপনারটা প্রেজেন্টেশন হয়ে যাচ্ছে, কেটে দিন। হ্যালো সোমা ম্যাম। এই মুহূর্তে ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। আর হৃদয় স্যার, প্লিজ আপনার মাইক্রোফোনটা একটু মিউট করে দিন। হ্যাঁ স্যার, আপনারটা ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার, আপনি শুরু করুন। ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো আমি এই চর্চাটা হিন্দি ভাষায় করব, আগেই আমি বলেছিলাম। আমি আশা করি যে হিন্দিটা বুঝতে আপনাদের একটু অসুবিধা হবে না। যে কোনো অসুবিধা হবে আপনারা বলবেন, আমি সেটাকে ব্যাখ্যায়িত করে দেব। কারণ হচ্ছে যে বাংলাটা বলতে পারি, ভালোই বলতে পারি, কিন্তু পেপারটা আগে হিন্দিতে তৈরি করেছিলাম, তো বিচার হলো যে হিন্দিতেই প্রেজেন্ট করে দিই। হিন্দি বুঝতে তো আপনাদের কোনো অসুবিধা হবে না, এটাই আশা আছে। তো আমার বিষয়টা হচ্ছে संस्कृत पांडित्य परंपरा में बंगीय स्त्रियों की भूमिका। এর অর্থ হলো যে সমাজের সংস্কৃত পাণ্ডিত্য পরম্পরা, যেটা সংস্কৃত লিটারেচার, বিশেষ করে প্রাচীন সংস্কৃত লিটারেচার, মধ্যযুগীন আর আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে বঙ্গীয় স্ত্রীদের কি ভূমিকা আছে, তাদের কি অবদান আছে, এই বিষয় নিয়ে আমরা গবেষণा করব। सर्वप्रथम तो हमें ये जानना चाहिए कि कोई भी जो डिस्कशन है या कोई भी जो चर्चा है वह किसी जो है प्रतिभा विशेष की अपेक्षा नहीं करती, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। स्त्री पुरुष सभी की भूमिका होती है किसी चीज को करने में, और विशेष रूप से स्त्रियों की अपनी एक अलग और पृथक भूमिका रही है, लेकिन उसे हमने युग युगों से स्वीकार नहीं किया, विशेष मान्यता नहीं प्रदान की, कुछ रूढ़िग्रस्त सामाजिक व्यवस्था के चलते। जबकि हमारे यहाँ शास्त्रीय अवधारणा ये है कि आदि शंकराचार्य जी ने जो अपना ग्रंथ लिखा
सौंदर्य लहरी, उसमें उन्होंने कहा कि शिव तभी शिव हो पाते हैं जब उनमें शक्ति का सहयोग होता है, जब शक्ति भी उसमें रहती है तभी शिव शिव हो पाते हैं, अन्यथा वो शव हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर एक श्लोक है, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलाः स्वामाराध्याम हरिहर विरंचादिभिरपि अनंतुम स्तोतुम व कथम कृत पुण्यः प्रभवति। इसी प्रकार एक श्लोक भगवान शंकराचार्य जी के आनंद लहरी में भी प्राप्त होता है, जहाँ भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि चिता भस्मा लेपो गरलमशनम दिक्पद्धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीश पदवीं भजामी त्वां गौरीम नगपति किशोरीम विरतम। इसका अर्थ ये है कि भगवान शिव चिता भस्मा लेपो, उनके संपूर्ण शरीर पर चिता भस्म का लेप लगा हुआ है। गरल मशनम, वो विषपान करते हैं, विष का पान करते। चिता भस्मा लेपो गरल मशनम दिक्पट धरो, दिगंबर रहते हैं, कोई वस्त्र भी नहीं। दिक्पट धरो जटाधारी, मस्तक पर उनकी जटाएं हैं। कंठे भुजगपतिहारी, गले में सर्पों की माला है। जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, पशुओं के पति हैं। और कहा भजति जगदीशैक पदवीम, कपाली भूतेशो, कपाली है, कपाल में भिक्षा मांगते हैं, फिर भी वो जो है शिव की पदवी प्राप्त करते हैं, ईश्वर हो जाते हैं। क्यों? तो कहा भवानी तो पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। हे भगवती, यह आपकी ही जो है कृपा दृष्टि है, आप ही का आशीर्वाद है कि वह जो है शिव भगवान साक्षात भगवान हो जाते हैं भगवती की कृपा। इसलिए बिना स्त्रियों के भूमिका के हम कोई भी साहित्यिक जो हमारा विषय है उसको जो है हम उसकी महनीयता, उसके महत्व को ज्ञापित नहीं कर सकते हैं, उसके महत्व को हम कदापि बता नहीं सकते। यदि हम संस्कृत के विषय में विचार करें, संस्कृत साहित्य के विषय में, तो हमारे सामने प्राचीन काल से अनेक महिलाओं के नाम प्राप्त होते हैं। जब वैदिक साहित्य की ओर हम लोग दृष्टिपात करते हैं तो वैदिक साहित्य में देखते हैं कि 21 अथवा 21 की चर्चा जो है बृहद देवता शौनक ऋषि के बृहद देवता में 21 स्त्रियों के नाम आए हैं, जहां ये कहा गया है कि उन 21 स्त्रियों ने मंत्रों का दर्शन किया, अर्थात वो ऋषिकाएं हैं। उन्होंने मंत्र दर्शन किया, मंत्रों का साक्षात्कार किया, ऋषियों के तुल्य ही वह भी ऋषिकाएं हैं। यद्यपि यह एक न्यून संख्या है, अल्प संख्या है, लेकिन फिर भी हम यह कह सकते हैं कि वहां स्त्रियों की भूमिका सुनिश्चित हो रही है। एकदम ऋग्वेद जो सृष्टि के आदितम ग्रंथ है हमारे यहाँ, उसमें हम 21 स्त्रियों को देखते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि और भी हमारे समक्ष अनेक स्त्रियों के नाम आते हैं, तो हम उसमें से एक दो स्त्रियों की ऐसी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम बंगाल की स्त्रियों के ऊपर आ जाएंगे। पहला नाम हमें जो प्राप्त होता है शीला भट्टारिका का नाम। तो शीला भट्टारिका के कोई काव्य इत्यादि तो प्राप्त होते नहीं है, किंतु उनका एक श्लोक हम लोग काव्य प्रकाश में देख सकते हैं। काव्य प्रकाश में जब काव्य विवेचन हम लोग आरंभ करते हैं तो उसमें आपने बहुत संस्कृत के विद्यार्थी जानते होंगे हमारे कि एक काव्य हम लोगों ने पढ़ा, या कौमारहरः स एव वरास्ता एव चैत्रक्षपा तेजोन्मीलित मालती सुरभया प्रौढ़ा कदम्बा नीलाहा। ये शीला भट्टारिका के द्वारा रचा गया काव्य है। हम में से बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, क्योंकि आचार्य मम्मट ने तो काव्य प्रकाश रचा और काव्य शास्त्री लक्षण उन्होंने दिए, लेकिन उदाहरण अन्य कवियों के दिए। तो यह जो उदाहरण है बहुत ही सशक्त काव्य है, बहुत ही सुंदर पद्य है, और यह किसके द्वारा रचा गया है? शीला भट्टारिका के द्वारा रचा गया है। इसी प्रकार हमारे समक्ष बहुत सी स्त्रियों के नाम आते हैं, लेकिन दुख का विषय यह है कि उनके कोई भी काव्य पूरे रूप में, एक दो को छोड़ करके और किसी के काव्य हमें प्राप्त नहीं होते हैं। कहीं किसी के दो चार पद्य इधर शारंगधर पद्धति में मिल जाते हैं, ग्रंथ है शारंगधर पद्धति, वल्लभ देव की सुभाषितावली में हमें मिल जाते हैं, कहीं दो पद्य कहीं चार पद्य, संपूर्ण ग्रंथ हमें नहीं प्राप्त होते, खंडित 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 करके हमें प्राप्त होते हैं। एक आध ग्रंथ भी यदि मिले वो खंडित मिले। तो जैसे हमारे समक्ष दक्षिण भारत की एक स्त्री का नाम आता है, स्त्री कवयित्री का नाम, उसका नाम है विज्जिका। कहीं कहीं उसका नाम विजयांका है, कहीं कहीं कर्नाटक राजप्रिया है। प्राकृत भाषा में जब हम उसको कहते हैं तो विज्जिका कहते हैं। उसके जब एक दो पद्य ही हम लोग देखते हैं तो उनकी सहज प्रतिभा और पांडित्य का अनुमान हम लोग कर सकते हैं विज्जिका का।
और विज्जिका ने एक गर्वोक्ति की है, बहुत ही गर्वोक्ति से उन्होंने ये कहा दंडी के ऊपर उन्होंने आक्षेप किया। इससे हम अनुमान कर सकते हैं कि ये दंडी की परवर्ती रही होंगी या दंडी की समकालीन रही होंगी, काव्यादर्श के प्रणेता दंडी के। उसमें वो कहती हैं कि नीलोत्पलदल श्यामाम विज्जिकाम माम जानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। इसका तात्पर्य ये है कि वो कहती हैं क्योंकि ये दक्षिण भारत की निवासिनी थी, इसलिए इनका सांवला रंग था, श्यामल वर्ण था, और दंडी ने जब अपना मंगलाचरण किया तो उसमें कहा सर्व शुक्ला सरस्वती। सर्व शुक्ला सरस्वती अर्थात धवल वर्णा सरस्वती। उन्होंने कहा कि दंडी ने बिना मेरे ऊपर विचार किए ही सरस्वती को श्वेत कह दिया, क्योंकि सरस्वती तो सांवली है, श्यामल वर्णा है। क्योंकि ये जो विजयांका थी ये स्वयं को सरस्वती साक्षात मानती थी। इसने कहा भी कि नीलोत्पलदल श्यामाम विज्जिकाम माम जानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी कहा कि सरस्वती व कर्णाटी विजयांका जयत्यसौ यह वैदर्भ गिराम सारम कालिदासाद अनंतरम। सरस्वती व कर्णाटी अर्थात सरस्वती कर्नाटक देश की निवासिनी है जिसका नाम विजयांका है, और जो वैदर्भी वाणी के प्रयोग में कालिदास के बाद आती है, अर्थात कालिदास वैदर्भी रीति का प्रयोग करने के लिए विश्वविख्यात है, तो उनके अनंतर मैं ही आती हूँ, यह इनकी गर्वोक्ति थी। हम एक पद्य इनका यहाँ उद्धृत करना चाहेंगे, आप जरा सुने और देखें कि कितना सुंदर पद्य लिखा है इन्होंने और कितने मार्मिक शब्दों का प्रयोग है। कवेर अभिप्राय शब्द गोचरम स्फुरंतम आद्रेषु पदेषु केवलं वदभिरंगै कृतो रोमा विक्रियैर जनयस तूष्णी भवतो वयम अंजलि। इसके अतिरिक्त आप देखिए कमल विजयी मुख की कितनी सुंदर प्रशंसा, नायिका के मुख की प्रशंसा जो है विजयांका करती है। केनात् चंपक तरो बत रोपितोसी ग्राम पामर जनांतिक वाटिकायाम यत्र प्ररूढ़ नवशात विद्धि लोभात वो भग्नवाट घटनोचित पल्लवेशु। इस प्रकार से विजयांका हमारे समक्ष बहुत बड़ा एक नाम, एक स्त्री लेखिकाओं में। इसी तरीके से सुभद्रा नाम की एक कवयित्री है जिसका एक पद्य जो है वल्लभ देव की सुभाषितावली में मिलता है, और इनकी प्रशंसा काव्य मीमांसा के रचयिता राजशेखर ने की है। सुभद्रा की प्रशंसा क्या कहा कि पार्थस्य मनसि स्थानम लेभे खलु सुभद्रया कवीनाम चा वचो वृत्ति चातुर्येण सुभद्रया। अर्थात जिस प्रकार सुभद्रा ने अर्जुन के मन में अपने सौंदर्य के कारण स्थान पाया था, सुभद्रा ने जैसे अर्जुन के मन में अपने सौंदर्य के कारण स्थान बना लिया, सुभद्रा अर्थात महाभारत में जो सुभद्रा है उसने जैसे अर्जुन के मन में अपना स्थान पाया, उसी प्रकार यह जो कवयित्री सुभद्रा है वह भी अपनी रचनाओं की चतुरता के कारण कवियों के मन में स्थान पाया है। 10वीं शताब्दी में हुई है। इनका एक पद्य हम लोग देखते हैं सुभद्रा का। इन्होंने कितना सुंदर बात कही है। स्नेहम परित्यज्य निपीय धूमम कांता कचा मोक्ष पथम प्रपन्ना नितम संगा पुनरेव बद्धा अहो दुरंता विशेष शक्ति। इसी प्रकार एक कवयित्री हमारे समक्ष फल्गु हस्तिनी का नाम आता है। इनका नाम भी संस्कृत साहित्य में अधिक नहीं रहा। वल्लभ देव की सुभाषितावली में ही इनके एक दो पद्य मिले, जिसमें से पहला पद्य नीति शतक में भी इनका मिला है। फल्गु हस्तिनी का एक पद्य भर्तृहरि की नीति शतक में सृजति तावद शेष गुणाकरम, यह जो पद्य है यह जो है वहां भी प्राप्त हुआ है। दूसरा पद्य इनका शारंगर पद्धति में मिलता है। त्रिनयन जटावल्ली पुष्पम मनोभव कार्मुकम प्रहकिसलयम संध्या नारी नितंब नखक्षतम तिमिर विदुरम व्योम्नः शृंगम निशावदनस्मितम प्रतिपदति नमस्तेन्दोर बिम्बम सुखोदयम अस्तुमा। फल्गु हस्तिनी ये पद्य हम लोगों ने देखे। फिर हमारे समक्ष मोरिका नाम की कवयित्री है। मोरिका के अलावा इंदुलेखा, मारुला, इसके अतिरिक्त आप लोगों ने रानी तिरुमलांबा का नाम सुना होगा, जिन्होंने वरदांबा परिणय चंपू की रचना की थी। केरल की रानी रही है और इन्होंने वरदांबा परिणय चंपू। गंगा देवी जिन्होंने मधुरा विजय या चंपकराय चरित नाम का काव्य लिखा। इसके अतिरिक्त 18वीं शताब्दी में घनश्याम नामक एक विद्वान की 2 विदुषी पत्नियां सुंदरी और कमला का उल्लेख आता है, जिन्होंने विद्धशाल भट्टिका पर चमत्कार तरंगणी नामक काव्य लिखा। आधुनिक काल में बहुत लोगों का नाम हमारे समक्ष आता है। अब हम लोग जो है
बंगाल की स्त्रियों के विषय में चर्चा करेंगे कि बंगाल की या बंग भूमि की स्त्रियों का जो है संस्कृत साहित्य में क्या अवदान रहा है। बंगाल से यहाँ मेरा अभिप्राय बंगाल एवं आज का बांग्लादेश अर्थात अखंड बंगाल की हम लोग चर्चा करेंगे। अब तो एक भूभाग उसका बांग्लादेश भी हो गया है, लेकिन हम उसे लेते हुए चर्चा करेंगे। तो यहाँ हमें जानना चाहिए कि संस्कृत वाङ्मय के इतिहास में कोई भी सुव्यवस्थित अध्ययन उसका तब तक संभव नहीं है जब तक भारत भूमि के विभिन्न क्षेत्रों में व साहित्यिक कार्यों में पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों के अवदान को भी न सम्मिलित कर ले। इस दृष्टि से भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों, शारदा देश, आंध्र, केरल, कर्नाटक, काशी, कामरूप, मिथिला, कान्यकुब्ज, कांची, अंग, बंग, कलिंग, मगध, सौराष्ट्र, विदर्भ, पांचाल इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों के जो है संस्कृत वाङ्मय के क्षेत्र में स्त्रियों का अवदान यत्र तत्र उपलब्ध होता है। इस क्रम में हम बंग भूमि की स्त्रियों पर चर्चा करेंगे। बंगाल के प्रख्यात संस्कृत विद्वान जतीन्द्र विमल चौधरी जी ने एक पुस्तक लिखी थी, कंट्रीब्यूशन ऑफ वीमेन टू संस्कृत लिटरेचर। बड़ी चर्चित किताब थी। प्रायः वो कंट्रीब्यूशन को लेकर पुस्तकें लिखते थे, जैसे मुस्लिम्स कंट्रीब्यूशन टू संस्कृत लिटरेचर, बंगाल्स कंट्रीब्यूशन टू संस्कृत लिटरेचर, उसके अलावा जो है क्या कहते हैं संस्कृत पेट्रोनॉज, ऐसे करके उनकी अनेक पुस्तकें रही। ब्रिटिश पीरियड में जतीन्द्र विमल चौधरी जी ने लिखा, उसमें स्त्रियों के अवदान को लेकर के कुछ चर्चा है, लेकिन वो केवल विशेष रूप से केवल बंगाल की स्त्रियों पे नहीं है, भारतवर्ष की स्त्रियों को लेकर के उस पर चर्चा की गई है। कंट्रीब्यूशन ऑफ विमेन टू संस्कृत लिटरेचर है। इसके अलावा कलकत्ते से डॉक्टर अंजलिका मुखोपाध्याय जी ने पुस्तक बांग्ला भाषा में लिखी है। उस पुस्तक का नाम है संस्कृत काव्य चर्चाएं बांगाली, शेकाल ओ एकाल। इसके अतिरिक्त डॉक्टर सुरेंद्र चंद्र बनर्जी जी की पुस्तक संस्कृत कल्चर ऑफ बंगाल बड़ी प्रसिद्ध है। उसमें भी जो है क्या कहते हैं थोड़ी बहुत स्त्रियों की चर्चा मिल जाती है, लेकिन अलग से कोई उसमें विषय नहीं बताया गया है। और इस पर हम लोग चर्चा करें, प्राचीन काल से जो है जगत जननी दुर्गा की कृपा से बंगाल बड़ी समृद्ध भूमि रही है। वहाँ की जो है प्रत्येक क्षेत्र में देश की स्वाधीनता से लेकर के साहित्य, कला, विज्ञान और विभिन्न क्षेत्रों में बंगाल की अपनी एक जो भूमिका रही है वो आप लोग जानते हैं, समझते हैं। उस पर बहुत पृथक से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम यहाँ देखेंगे कि बंगाल की चर्चा सर्वप्रथम आती कहाँ है। तो बंग कबीले के नाम से इसकी, बंग कबीला, बंग समूह के नाम से इसकी सबसे प्रथम चर्चा जो है आयतरे ब्राह्मण में प्राप्त होती है, और जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से यदि हम देखें तो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ। और शक्ति संगम तंत्र, शक्ति संगम तंत्र में भी एक बात कही गई है कि कहा गया, भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि यह बंगाल जो है, बंग भूमि जो है, यह बहुत जो है पवित्र क्षेत्र है और सर्व सिद्धि प्रदायक है, सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। श्लोक है वहां, रत्नाकरम समारंभ्य ब्रह्मपुत्रांतगम शिवे बंग देशो मया प्रोक्तः सर्व सिद्धि प्रदायकः। बंग भूमि में संस्कृत की जो चर्चा रही, कभी अनुकूल अवस्था में रही तो कभी प्रतिकूल अवस्था में रही, और इस सब के मध्य में यह ज्ञान धारा कभी अवरुद्ध नहीं थी। 7वीं शताब्दी में शशांक की मृत्यु के उपरांत बंग देश में एक प्रकार की अराजकता फैल गई। फिर वहां गोपाल नामक एक पराक्रांत व्यक्ति पाल वंश की प्रतिष्ठा करता है और 750 ईस्वी से 1095 ईस्वी पर्यंत वह राज करता है। इसी सेन वंश में राजा बल्लाल सेन हुए, आप लोग जानते हैं। राजा बल्लाल सेन नवद्वीप में जो बड़े ही प्रसिद्ध रहे, उन्होंने दान सागर, मान सागर, अद्भुत सागर नाम के 3 ग्रंथ लिखे, ख्याति लब्ध ग्रंथ है राजा बल्लाल सेन के। राजा विजय सेन के पुत्र जो है, और उन्हीं के पुत्र जो है लक्ष्मण सेन हुए, जिनके दरबार में पंचरत्न कहे जाते हैं। धोई के अलावा संध्याकर नंदी, संध्याकर नंदी के बाद जो है गोवर्धनाचार्य, जयदेव, उमापतिधर, ये सारे विद्वान उनके दरबार में प्राप्त हुए। उसके पश्चात बंगाल में मुसलमानों का शासन प्रारंभ होता है, तदुपरांत अंग्रेज वहां पर आ जाते हैं। बंगाल में संस्कृत की चर्चा कहाँ से, इतिहास में कहाँ से प्रारंभ होती है यह कहना कठिन है, किंतु आप में से बहुत लोगों ने गौड़ी रीति का नाम सुना है। तो गौड़ी रीति गौड़ क्षेत्र यानी बंगाल क्षेत्र में ही पड़ता है। तो हमारे इसको हम संबंधित कर सकते हैं, कह सकते हैं कि निश्चित रूप से यह है
राजशेखर ने भी कहा, या पंक्ति है हमारे यहाँ, गौड़े स्वक्षर डम्बरहा, गौड़ों का अक्षराडंबर बड़ा प्रसिद्ध है। अब हम लोग जो है हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में एक बहुत ही, हिंदी लिटरेचर में बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं रामधारी सिंह दिनकर। पंडित नेहरू जी के मित्र थे ये, उनके साथी थे। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी। उस पुस्तक में जो है इन्होंने उसकी भूमिका, उसका प्रीफेस हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। तो उन्होंने एक बार जो है पश्चिम बंगाल राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, एक संस्था थी पश्चिम बंगाल राष्ट्रभाषा समिति में, बंगाल की महिमा को लेकर के एक व्याख्यान दिया था। एक छोटा सा अंश मैं आपको उसमें सुनाना चाहूंगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी बंग भूमि को लेकर के, बंगाल की प्रतिभा को लेकर के क्या विचार रखते थे। वो कहते हैं, यह वह भूमि है जहां भारत की कला ने नवजन्म प्राप्त किया। वाल्मीकि एवं कालिदास की कविता एक बार फिर से नवीन हो गई, और जहां शंका की तमिश्रा और कोलाहल में भी धर्म ने अपनी सनातनता का नूतन प्रमाण दिया। नवीन भारत में हम जो कुछ देख रहे हैं वह एक दिन इसी बंग भूमि की कुक्ष से उत्पन्न हुआ था। बंगाल भारत का पूर्वी द्वार है, और कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे नवयुग के सूर्य का उदय बंगीय क्षितिज से हुआ। भारत के रोम रोम पर बंग वसुंधरा का ऋण है। केवल कला, साहित्य, ज्ञान और विज्ञान ही नहीं, भारतवर्ष को स्वतंत्रता का स्वप्न भी बंगाल के हाथों ही प्राप्त हुआ। और बड़ी बात तो यह रही कि बंगाल स्वप्न दान करके ही निश्चिंत नहीं हुआ, प्रत्युत उसे साकार बनाने के मार्ग पर देश ने जो अगणित बलिदान दिए, उनमें से कोमल, उज्जवल से उज्जवल एवं महार्घ से महार्घ बलिदान बराबर बंग जननी के अंचल से आते रहे। बंगीय मस्तिष्क की कथा भारतीय मस्तिष्क की कथा है। बंगीय हृदय के उद्गार भारतीय हृदय के उद्गार हैं, और बंगीय वेदिका पर चढ़े हुए बलिदानों का इतिहास ही अभिनव भारत की वीरता और बलिदान का इतिहास है। ऐसी सुजला सुफला शस्य श्यामला, ज्ञान ध्यान विज्ञान भूषिता, काव्य कला छवि राशि मंडिता, महिमामयी पुनीत पंडिता, शक्तिदायिनी भक्तिदायिनी, राष्ट्रचरण अनुरक्तिदायिनी, भूमि विख्याता, दुग्ध स्नाता, यशस्विनी, जन जन की माता, बंग भूमि को मैं श्रद्धा समेत प्रणाम करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी, महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी, जो हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा नाम रखते हैं, पंडित नेहरू के मित्र रहे हैं, अनेक पुस्तकें लिखी, उनका बंगाल की प्रतिभा को लेकर के क्या भाव है, कितने उत्तम उद्गार हैं। अब हम बंगाल की स्त्रियों के अवदान को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो ये है कि प्राचीन एवं मध्यकाल, दूसरा ब्रिटिश काल एवं तीसरा स्वतंत्रता के बाद का काल, स्वातंत्र्योत्तर काल, यानी 3 भाग, प्राचीन एवं मध्यकाल, दूसरा ब्रिटिश काल और तृतीय स्वातंत्र्योत्तर काल। इसी प्रकार हम बंगाल की स्त्रियों के जो महिला रही, उनके 3 प्रकार के हम कोटियां भी विभाजित कर सकते हैं। प्रथम, जिनकी जन्मभूमि एवं कर्मभूमि दोनों बंगाल रही। द्वितीय, जिनके पूर्वज या स्वयं बंगाल से रही, किंतु बंगाल के बाहर वो लोग निकल गए, प्रवासी हो गए। तृतीय, वे जो मूलतः बंगाल की थी किंतु बाहर की थी, किंतु बंगाल में आकर के बसी और यही की संस्कृति में घुल मिल गई, और सुर भारती के भंडार को उन्होंने सुशोभित किया। तो इस क्रम में मध्यकाल में पहला नाम हमारे समक्ष जो आता है वो आता है वैजयंती। वैजयंती बंगाल की प्रथम महिला कवयित्री है, और इनका जन्म जो है बंगाल के फरीदपुर जनपद, जो आजकल बांग्लादेश में है, के कोटालीपाड़ा गांव में हुआ था। कोटालीपाड़ा और भट्टपल्ली ये 2 बड़े समृद्ध गांव बंगाल के रहे हैं, जहां जिसका अवदान अविस्मरणीय है। तो कोटालीपाड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था, और 17वीं शताब्दी इनका समय है। और इनके पति का नाम डॉक्टर पंडित कृष्णनाथ सार्वभौम भट्टाचार्य जो है, वो भी अपने समय के विख्यात संस्कृतज्ञ थे, और इन्होंने अपने पति के साथ मिल करके आनंद लतिका चंपू की रचना की। वैजयंती ने अपने पति कृष्णनाथ सार्वभौम भट्टाचार्य जी के साथ मिलकर के आनंद लतिका चंपू नामक ग्रंथ लिखा। इसमें कृष्णनाथ जी स्वयं लिखते हैं, एक पंक्ति है, आनंद लतिका चंपूर एनाकार स्त्रिया सह, आनंद लतिका चंपूर एनाकार स्त्रिया सह, अर्थात जिन्होंने अपनी स्त्री के साथ मिलकर के आनंद लतिका नामक चंपू ग्रंथ लिखा। फरीदपुर जनपद के धानुका गांव में वैजयंती के पिता का घर था, मैंने अपना घर, पिता का घर। उनके पिता का नाम मुरभट्ट, उनका अपर नाम जगदानंद तर्क वागीश था। इनका अध्ययन अध्यापन पिता के संरक्षण में हुआ।
और यह कवयित्री मीमांसा शास्त्र में विशिष्ट व्युत्पत्ति प्राप्त थी, अर्थात मीमांसा की विदुषी थी। उनके द्वारा रचित अधोलिखित कौतुक प्रद श्लोक द्रष्टव्य है। मैं एक श्लोक उनका उद्धृत करता हूँ आपके लिए। जित धूम समूहाय जित व्यजनवायवे मशकाय मयाकायः कायम आरभ्य दीयते। तो पहली कवयित्री वैजयंती रही जिन्होंने अपने पति के साथ मिलकर के आनंद लतिका चंपू लिखा, कृष्णनाथ सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ। फिर हमारे समक्ष एक नाम लीलावती का आता है, और इनका भी जन्म जो है बांग्लादेश के बागुड़ा जनपद के निसिंदा नामक गांव में हुआ था। यह भी संप्रति बांग्लादेश में है। और इनके पिता का नाम उदयनाचार्य भादुड़ी और पति का नाम वल्लभाचार्य था। इन्होंने श्लोक गाथा नामक एक काव्य लिखा, और कहा जाता है कि लीलावती ने मदालसा, माँ मदालसा जो उपनिषदों में जिनका वर्णन है, कि कथा पर दार्शनिक व्युत्पत्ति परक ग्रंथ भी लिखा था। इसके अतिरिक्त इन्होंने मार्कंडेय पुराण एवं महाभारत के शांति पर्व पर भाष्य भी लिखा, टीका भी रची। मोक्ष धर्म पर्व पर, शांति पर्व के मोक्ष धर्म पर भी भाष्य लिखा। ये हमारे सामने लीलावती का नाम आता है। तीसरा नाम हमारे समक्ष प्रियंवदा नाम की एक लेखिका का आता है। प्रियंवदा भी सप्तदश शताब्दी में है, 17वीं शताब्दी में। ये भी कवयित्री थी। इनका जन्म भी फरीदपुर जनपद के कोटालीपाड़ा गांव में हुआ, जो आजकल बांग्लादेश में है। इनके पिता का नाम शिवराम और पति का नाम रघुनाथ था, और श्यामा रहस्य नाम का इन्होंने काव्य लिखा प्रियंवदा ने। तो 3 नाम हमारे पास मध्यकाल में मिलते हैं, एक वैजयंती, लीलावती और प्रियंवदा। इसके पश्चात हमारे समक्ष हम आधुनिक काल में चले जाते हैं। हमारे समक्ष बड़े नामों में डॉक्टर रमा चौधरी जी का नाम आता है। डॉक्टर रमा चौधरी का नाम आप लोगों में से लगभग लोगों ने सुना होगा, और मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर रमा चौधरी जी के विषय में मैंने नोट किया है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी समय है। मुझे लगता है यदि समय हो जाए तो भास्कर जी मुझे इंगित कर देंगे, मुझे आशा है कि हाँ। अच्छा, मेरे पास धन्यवाद। जब भी होगा आप इंगित कर देंगे मुझे। तो जी, तो डॉक्टर रमा चौधरी जी के विषय में आप जाने, 19वीं शताब्दी में डॉक्टर रमा चौधरी, आपके पति डॉक्टर जतेंद्र विमल चौधरी प्रसिद्ध प्राच्य विद्या विशारद, हम कह नहीं सकते। आजकल तो हम लोग जैसे विस्मृति के गर्त में चले गए हैं, याद ही नहीं रखना चाहते अपने पूर्वजों को। बहुत बड़ा दोष है। हमारे यहाँ की भी पीढ़ी नहीं जानती। अभी मेरे विभाग में डॉक्टर रमा चौधरी जी पर शोध कार्य हो रहा है। इतने दिनों बाद उनके 3-4 ग्रंथों पर शोध कार्य किया जा रहा है, हिंदी में काम किया जा रहा है। मुझे अच्छा लगा कि कम से कम हिंदी भाषी जनता भी हमारी डॉक्टर रमा चौधरी और इनके विषय में, जतेंद्र विमल चौधरी के विषय में जाने। तो डॉक्टर रमा चौधरी जी के पिताजी का नाम श्री सुधांशु मोहन बसु, जो अपने समय के सुप्रसिद्ध बैरिस्टर थे। बैरिस्टर उस समय बड़ा उसका क्रेज हुआ करता था, बड़ी जो है। तो उनके पिताजी बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष थे, और ख्याति लब्ध विद्वान जतेंद्र विमल चौधरी की सहधर्मिणी पाणिग्रहिती थी आप। और आपके मामा जी एस.सी. बनर्जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति थे। हमारे यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसके वाइस चांसलर रहे मामा जी आपके। और पिताजी के मामा जी महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु जी थे। जगदीश चंद्र बसु जी से कौन नहीं परिचित है उनके विषय में। इस दृष्टि से आपका परिवार विद्वत परंपरा से संबंधित रहा है, और आपने विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डीफिल की उपाधि प्राप्त की वहां से। और कलकत्ते में लेडी ब्रेबोर्न कॉलेज है, मैंने तो नाम ही सुना है, देखा नहीं, आप लोग अधिक बताएंगे। मैं लगभग 30 वर्षों तक प्राचार्य रही वहां की प्रधानाचार्य रही, और अनेक सांस्कृतिक संस्थाओं की अध्यक्षा एवं सम्मानित सदस्य रही। 1970 के लगभग आपको जर्मन सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया। 1971 में रशिया सरकार के द्वारा अन्य 2 कुलपतियों के साथ आपको रूस आमंत्रित किया गया। आपने अपनी मातृभाषा बांग्ला, संस्कृत एवं अंग्रेजी में अनेक ग्रंथों को रचा। विशेष रूप से लघु लघु नाटक आपने लिखे। तो कुछ उनकी रचनाओं का मैं उल्लेख करूंगा। जैसे उनके जीवन मूलक नाटक कुछ हैं, जीवनियों को लेकर के जो उन्होंने लिखे, महापुरुषों की जीवनियों को आधार बना करके कुछ छोटे छोटे उन्होंने मंचन योग्य नाटक लिखे। जैसे शंकर शंकरम, अभेदानंदम, निवेदिता निवेदितम, युग जीवनम, भारताचार्यम,
रामचरितमानसम, भारततातम, चैतन्यम, रसमय रासमणि, प्रसन्न प्रसादम, गणदेवता नाटकम, अग्निवीणा नाटकम और भारत पथिकम। तो शंकर आप जानते ही हैं, आदि शंकराचार्य जी को आधार बनाकर लिखा। अभेदानंद सरस्वती जी को भगिनी निवेदिता पर निवेदितम नाटक लिखा। युग जीवनम स्वामी रामकृष्ण परमहंस को आधार बना के बहुत सुंदर नाटक है, बड़ा छोटा है, मेरे पास उपलब्ध है, मैंने इसको भी कुछ ही दिन पहले इसको पढ़ा, बहुत अद्भुत ग्रंथ है। और दूसरी बात यह है कि इनके नाटक जो है उसकी भाषा बड़ी सरल है, सबसे बड़ी बात है। थोड़ी सी भी संस्कृत अगर कोई विद्यार्थी जानता होगा उसको पढ़ करके समझ लेगा। थोड़ा से थोड़ा भी संस्कृत का ज्ञान रखने वाला विद्यार्थी, कोई ज्यादा संस्कृत पढ़ने वाले की आवश्यकता नहीं। संस्कृत का यदि किसी को प्रारंभिक स्तर पर भी ज्ञान है तो वो भी उसको पढ़ सकता है। भारताचार्यम इन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी पर लिखा, जो हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति थे। और आपको बताऊं कि इस नाटक का मंचन जो है स्वयं राष्ट्रपति भवन में हुआ, भारताचार्यम का। जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी वहां बैठे और जो है क्या कहते हैं, उनके सामने इस नाटक का जो है मंचन किया गया भारताचार्यम का, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। रामचरितमानसम हिंदी के प्रसिद्ध कवि अवधी भाषा के गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने राम कथा अवधी में लिखी रामचरितमानसम, उन पर लिखा गया। भारत तातम, तात माने पिता, तात पिता के शब्द अर्थ में भी व्यंजित हो जाता है, तो भारत तातम महात्मा गांधी पर, चैतन्यम चैतन्य देव पर, महाप्रभु चैतन्य स्वामी पर, रसमय रासमणि जो है दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण कराने वाली रानी रासमणि कलकत्ते से, उनका, प्रसन्न प्रसादम, गणदेवता आप लोग जानते हैं, बंदोपाध्याय जी के ऊपर उन्होंने लिखा। अग्निवीणा नाटकम काजी नजरुल इस्लाम पर लिखा। भारत पथिकम। इस प्रकार जीवनी मूलक अनेक नाटकों का इन्होंने मंचन किया। और कालिदास आश्रित इनके दो नाटक हैं, दो रचनाएं, कविकुल कोकिलम और कविकुल कमलम। मेघदूत पर इन्होंने मेघ मेदुर मेदनीयम जरा हटकर लिखा इन्होंने, और पुराणों पर आश्रित देश दीपम। इसके अतिरिक्त ग्राम बालिकाओं पर केंद्रित पल्ली कमलम और नगर की बालिकाओं पर केंद्रित नगर नुपूरम नामक, और आधुनिक जीवन पर केंद्रित संसारामृतम नामक रचनाएं लिखी। अच्छा, इनकी रचनाएं जो है समय समय पर मंचन होती रही। मैंने अपने गुरुओं से भी संपर्क किया है, उन्होंने भी इनके मंचन को देखा है, समझा है। बड़ी उत्कृष्ट अभिनय करती थी ये, और इनके पति दोनों ही मिलकर के ये कार्य किया करते थे, जतिन्द्र विमल चौधरी जी। इसके अतिरिक्त इन्होंने बांग्ला में कुछ ग्रंथ लिखे, 10 वेदांत संप्रदाय, साहित्य कन, संस्कृतांगराग, निम्बार्क दर्शन, सूफी दर्शन और वेदांत। अंग्रेजी में इनके ग्रंथ कुछ रहे, डॉक्ट्रिन्स ऑफ निम्बार्क एंड हिज फ्लावर्स, 3 वॉल्यूम्स, 3 खंडों में है, सूफीज एंड वेदांत। इंडो इस्लामिक सिंथेटिक फिलोसफी, इंडो इस्लामिक, भारत और इस्लामी जो सिंथेटिक संयुक्त दर्शन रहा, उस पर इन्होंने लिखा जो है। इसके अलावा डॉक्ट्रिन्स ऑफ श्रीकंठ, उसके बाद संस्कृत एंड प्राकृत पोएट्स, फिलोसॉफिकल एस्टेज, उसके बाद 10 स्कॉलर्स ऑफ वेदांत। तो देश विदेश में इनके नाटकों का मंचन होता रहा, जिसके विषय में कहना ही नहीं। जतिन्द्र विमल चौधरी जी की भार्या, जिनका नाम अभी मैंने बताया, डॉक्टर रमा चौधरी जी, इनके बाद अब हम लोग चलते हैं एक बड़ी विदुषी ख्याति लब्ध आचार्य गौरी धर्मपाल जी पर। गौरी धर्मपाल जी के विषय में उनकी जन्मतिथि मैंने कई जगह देखी तो भिन्न भिन्न मिली, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सका। मेरे बंगाल के जो बंगीय आचार्यगण हैं वो मुझे अधिक स्पष्ट करके इस पर मार्गदर्शन करेंगे। 1931 भी कहीं है, 27 भी कहीं है, कहीं 37 आपका जन्म हुआ गौरी धर्मपाल जी की। कलकत्ता के लेडी ब्रबोर्न कॉलेज में अध्यापन करते हुए आप उमा देवी सूर्य के छद्म नाम से रचनाएं करती थी, उमा देवी सूर्य के नाम से। और बाल साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने काम किया, चिल्ड्रन लिटरेचर के क्षेत्र में। सन 1985 में आपको बाल साहित्य संसद पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसी वर्ष आपको शिरोमणि पुरस्कार भी प्रदान किया गया। वेद विषय में आपकी विशिष्ट दक्षता थी। इन्होंने जो अनुवाद किए, सूक्तों की व्याख्या की, वैदिक जो सूक्त है उनकी व्याख्या की, एक्सप्लेनेशन किया। और इसके अतिरिक्त अपनी मातृभाषा बांग्ला में इन्होंने पुस्तक लिखी, वेदेर कविता अर्थात वेदों की कविताएं।
बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। आपने कादम्बरी का बांग्ला अनुवाद किया, बाणभट्ट की जो कादम्बरी है महाकवि बाणभट्ट की, इसका बांग्ला अनुवाद भी किया। और संस्कृत में गल्प लिखा, गल्प अर्थात कथा, तडित तडित विरति, संस्कृत गल्प। इसके अतिरिक्त जननी नाम का एक नाटक भी आपके द्वारा लिखा गया है। तो गौरी धर्मपाल जी एक बहुत ही विदुषी प्रख्यात लेखिका हैं, जो बंगाल की संस्कृत विदुषियों में जिनका नाम लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक नाम आता है ब्रह्मचारिणी बेला देवी। मेरा बड़ी बहन शिप्रा राय मैडम से भी चर्चा हुआ है, उन्होंने भी इनका दर्शन प्राप्त किया है, साथ भी रही है, ये इनके विषय में बताया इन्होंने, इनको देखा है। और बंगाल के नदिया जनपद में चैतन्य महाप्रभु की जो भूमि रही है, वहां 1919 के लगभग इनका जन्म हुआ। वहीं ऐसी विदुषी नारी रही। संस्कृत एवं बांग्ला उभय विषयों में स्नातक आपने पंडित कालीपद तर्काचार्य और पंडित योगेंद्र नाथ तर्क तीर्थ सदृश विद्वानों से इन्होंने अध्ययन किया, इनके गुरु रहे। और अल्प वय में इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया, साध्वी हो गई, सन्यासिनी हो गई। और इन्होंने आद्यपीठ दक्षिणेश्वर बालिका आश्रम की स्थापना की। आपके द्वारा संस्कृत में 3 नाटक लिखे गए ब्रह्मचारिणी बेला देवी जी के विषय में। इसके उपरांत हम आते हैं श्री श्री माँ अर्चनापुरी। इनका जन्म वर्तमान जो बांग्लादेश है, अखंड बंगाल के दिनाजपुर जनपद में 1928 ईस्वी को हुआ था। इस विदुषी नारी की जो है बाल्यावस्था वीरभूम जनपद जो है वहां व्यतीत हुआ। वीरभूम जनपद में 12 वर्ष की आयु में आपने भी ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार किया और 15 वर्ष की आयु में सीधे संन्यास के आश्रम में प्रविष्ट हो गई। और आपके दीक्षा गुरु श्री ठाकुर सत्यानंद जी महाराज जी, और आपके द्वारा लगभग 3000 से अधिक भक्ति मूलक काव्य गीत लिखे गए। इसके अतिरिक्त इन्होंने काव्य एवं नाटकों की रचना संस्कृत एवं बांग्ला दोनों में की। अच्छा, इनका महाकाव्य जो है श्री रामकृष्ण मंगल काव्यम, श्री रामकृष्ण मंगल काव्यम। इसके अलावा नाटक इनके 2-3 मिले आपको, कर सुकस्य इच्छा प्राबल्यम, ये रहा, कौतुक प्रदा परीक्षा, उन्मादस्य चिंता। इसके अतिरिक्त इन्होंने कपट साधु एवं पंपा सरोवरस्य वायस भेकौ, कपट साधु एवं पंपा सरोवरस्य वायस भेकौ नामक नाटक जो है बांग्ला में लिखे। 2 नाटक बांग्ला में लिखे और इसका संस्कृत अनुवाद श्रीमती पुष्पाकर ने किया। पुष्पाकर मैडम ने, पुष्पकर जी ने इसको किया, पुष्पकर जी, श्रीमती पुष्पकर ने इसको किया, संस्कृत अनुवाद किया इन दोनों का। अब हमारे समक्ष जो बड़ा नाम आता है संस्कृत विदुषियों में, वो है डॉक्टर सुकुमारी भट्टाचार्य जी। बहुतों ने हमारा नाम, इन लोगों का नाम सुना है, तो उनका नाम सुना। सुकुमारी भट्टाचार्य जी की भी जो रचना है उसका हम उल्लेख करेंगे, लेकिन उसके पहले इनके विषय में जाने। आपका जन्म जो है 12 जुलाई 1921 ईस्वी को हुआ। आपके पिता का नाम सरसी कुमार दत्त एवं माता का नाम शांतबाला दत्त। आपकी संस्कृत शिक्षा पिता के द्वारा प्रारंभ हुई। पिता के संरक्षण में इन्होंने संस्कृत विद्या का अभ्यास किया। पिता से ही इन्होंने इतिहास, धर्म, दर्शन एवं अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। अच्छा, धारा से हट करके रहने वाली संस्कृत विदुषी रही, जिन्हें हम कह सकते हैं वर्तमान काल में, यदि मैं कोई एक शब्द अच्छा प्रयोग करूं तो प्रगतिशील कह सकता हूं। परंपरा से थोड़ा हट करके रही। उस समय के रूढ़िवादी समाज में स्त्री होने के कारण अनेक चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा और आपने भी बहुत मुखर होकर के, प्रखर होकर के अपनी बातें रखी। हो सकता है बहुतों ने जिससे असहमति प्रकट की, सुकुमारी भट्टाचार्य जी से जिनकी सहमति ना रही हो, वह एक अलग विषय है, लेकिन वैदुष्य में आपकी कोई न्यूनता नहीं। आपके गुरु प्रख्यात भाषाविद सुनीति कुमार चटर्जी जी थे। सुनीति कुमार चटर्जी जी के विषय में आप लोग जानते होंगे, जो बांग्ला हिंदी के बड़े विद्वान, द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगाली लैंग्वेज उनकी बड़ी प्रसिद्ध किताब है। बांग्ला साहित्य के हमारे जो जुड़े हुए लोग हैं वो जानते होंगे, बांग्ला के उद्भव और विकास पर बड़ी सुंदर किताब है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगाली लैंग्वेज। इसके अतिरिक्त हिंदी पर भी इनकी बड़ी सुंदर किताब भारतीय आर्य भाषाएं एवं हिंदी। और आप में से जानना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में संस्कृत आयोग जो बना, मौलाना अबुल कलाम आजाद उसमें शिक्षा मंत्री थे, उसमें जो संस्कृत आयोग बना उसके ये अध्यक्ष थे सुनीति कुमार चटर्जी के। तो ऐसे प्रख्यात विद्वान आपके गुरु थे। तो इनकी संस्कृत विषयक जो रचनाएं हैं सुकुमारी भट्टाचार्य जी की, वो अंग्रेजी अथवा बांग्ला में है। तो इन्होंने लिखा है द इंडियन थियोलॉजी
इसके अलावा वेदेर जुगेर ক্ষুধা ও খাদ্য, নিয়তিবাদ উদ্ভব ও বিকাশ, বেদের সংশয় ও নাস্তিক্য, রামায়ণ ও মহাভারত, আনুপাতিক জনপ্রিয়তা, উত্তরাধিকার, মন্থন, प्राचीन भारत समाज और साहित्य। इसके अतिरिक्त हमने ये देखा कि हमने इस समय कितने विदुषियों की चर्चा की, वैजयंती, लीलावती, प्रियंवदा, गौरी धर्मपाल, ब्रह्मचारिणी बेला देवी, श्री श्री माँ अर्चनापुरी, डॉक्टर रमा चौधरी, डॉक्टर सुकुमारी भट्टाचार्य। और इसके अतिरिक्त जो है इस परंपरा में जो है अनेक जो है हमारे यहाँ बनारस में, मैं बनारस की स्त्रियों की यदि चर्चा करूं, बंगीय स्त्रियों की, तो बंगीय स्त्रियों में बंग प्रदेश से संबंध रखने वाली स्त्रियों में डॉक्टर भक्ति सुधा मुखोपाध्याय का नाम उल्लेखनीय है। डॉक्टर भक्ति सुधा मुखोपाध्याय हमारे यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय की आचार्य रही और बहुत ही प्रख्यात विदुषी रही। इन्होंने संभ्रांत पंडित परिवार से रही। इन्होंने मूको बधिरश्च नामक के ग्रंथ की रचना की, मूको बधिरश्च नाम का संस्कृत ग्रंथ लिखा। इसके अतिरिक्त भी मैं कुछ वर्तमान समय में कार्य कर रही महिलाओं का नाम मैंने अपने जो है प्रयास से एकत्रित किया था, उनका केवल नाम ही पढ़ देना उचित समझता हूँ, जिससे आप जानेंगे। हमारे यहाँ काशी में डॉक्टर मिताली देव ये है महिला महाविद्यालय में, आप भी मूलतः बंगलिया हैं और आपने अश्वमेध यज्ञ सांस्कृतिक अध्ययन, यज्ञ तंत्र सुधा निधि, वैदिक विदुषी हैं आप, वेद की बहुत कार्य किया है और आज भी सुर साधना में लगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर शांता चटर्जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध बसंत कन्या महाविद्यालय में है और लगी हुई है। विस्तार भय से सभी का नाम नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में मंदाक्रांता बसु जी का नाम आप लोग जानना चाहिए, वो भी वहाँ सारस्वत साधना में लगी हुई हैं। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि बहुत सी बंग विदुषियां हैं जो बंगाल में ही नहीं रही, बाहर भी प्रवर्जित कर गई, निकल गई, वहां उन्होंने अपनी कीर्ति अर्जित की। इसके अलावा बंगीय स्त्रियों में आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य करने वालियों में डॉक्टर मृदुला शाह और डॉक्टर डालिया भादुड़ी का नाम उल्लेखनीय है। डॉक्टर मृदुला शाह का आयुर्वेद विषय ग्रंथ जो है शतपथ ब्राह्मण ने आयुर्वेद एवं डॉक्टर डालिया भादुड़ी का जो ग्रंथ है डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ आयुर्वेदिक मैन्युस्क्रिप्ट्स इन संस्कृत, डालिया भादुड़ी जी का ग्रंथ सुना सुना, डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ आयुर्वेदिक मैन्युस्क्रिप्ट्स इन संस्कृत। इसके अलावा बहुत सी ऐसी विदुषियां हैं जिनका नाम हम लोग जो है ले सकते हैं, विस्तार भय से सबकी चर्चा नहीं की जा सकती है। हमें इस विषय में और भी अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि हमें जो है उन स्त्रियों का जो स्त्री लेखिकाएं हैं उनका मैं आपको नाम उल्लेख केवल कर दूं तो वो जो है अधिक अच्छा रहेगा। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि कुछ स्त्रियां हैं जैसे मैं नाम डॉक्टर तृप्ति भट्टाचार्य, प्रोफेसर सुजाता पुरकायस्थ, प्रोफेसर इंदिरा चटर्जी, प्रोफेसर रीता चटर्जी, डॉक्टर शिवानी चटर्जी, प्रोफेसर तप्ती मुखर्जी, डॉक्टर शुक्ला मुखर्जी, प्रोफेसर अलकनंदा बंदोपाध्याय, डॉक्टर अनीता बंदोपाध्याय, डॉक्टर सत्यवती बनर्जी, डॉक्टर शिवली बसु, डॉक्टर निर्मला कांति बसु, डॉक्टर सोमा बसु सिकंदर, डॉक्टर शर्माणी गांगुली, प्रोफेसर अदिति सरकार, प्रोफेसर ललिता सेन गुप्त, डॉक्टर अंजलिका मुखोपाध्याय, श्रीमती स्वप्ना घोष, श्रीमती उर्मिला माला बसु, उसके अलावा डॉक्टर सुप्ति चौधरी, डॉक्टर अंतरा चक्रवर्ती, डॉक्टर श्रुतिधरा चक्रवर्ती, डॉक्टर मिताली चटर्जी, डॉक्टर मऊदास गुप्त मैडम, संभवतः हमारे इस व्याख्यान में भी हैं आचार्य, डॉक्टर रेवा लाहिड़ी इत्यादि के नाम हमारे समक्ष आते हैं जिन्होंने प्राचीन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बंगाल की स्त्रियों का जो अवदान है वह जो है हमारे यहाँ निरंतर जो है चला आ रहा है प्राचीन काल से ही। भारतवर्ष का अवदान रहा है संपूर्ण भारतवर्ष में और अब स्थिति संपूर्ण भारतवर्ष का, और उस संपूर्ण भारतवर्ष की महिलाओं के अवदान में बंगाल की स्त्रियों का जो अवदान है वो किसी प्रकार से कम नहीं है। तो केवल 4-5 विद्वानों को लेकर के हमने जो अपनी
गवेषणा की है जैसा कि मैंने पहले भी उद्धृत किया कि संपूर्ण भारतवर्ष में स्त्रियां हुई, जिनमें कल शिप्रा राय मैडम का व्याख्यान आप लोगों ने सुना, उसमें लीला राव, क्षमा राव के विषय में जो उन्होंने चर्चा किया। इसके अतिरिक्त जो है मैडम कमला रत्नम भारतवर्ष से, और क्या कहते हैं हमारे यहाँ काशी में डॉक्टर कमला पांडे मैडम हैं, उनके काव्यों को आप पढ़े, बहुत सुंदर काव्य लिखती हैं, खासतौर से गंगा को लेकर के जो उनका रक्षत गंगाम है काव्य पढ़े, बहुत सुंदर काव्य है। भगवान शंकराचार्य पर लेकर उन्होंने लिखा, भगवान शंकराचार्य आगे हो या तुरंत होगी। हमारे यहाँ डॉक्टर प्रोफेसर मनुलता शर्मा मैडम है, आप उनके काव्यों को पढ़ सकते हैं, बहुत ही सुंदर प्रौढ़ काव्य लिखती हैं, जिनको पढ़े तो हमको लगा कि नहीं, आज भी संस्कृत के क्षेत्र में कविताएं लिखी जा रही हैं। ऐसे विद्वानों के प्रति, ऐसे मनुष्यों के प्रति मेरा विशेष रूप से आग्रह है कि जो लोग बिना अध्ययन के, बिना किसी विचार विमर्श के संस्कृत को डेड लैंग्वेज कह देते हैं, मैं तो इस विषय पर कहना चाहता हूँ कि डेड लैंग्वेज कैसे कहते हैं। आज भी हम लोग संस्कृत में बातचीत करते हैं, छोटा ही समूह, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन हम लोग संस्कृत में चर्चा करते हैं, संस्कृत में बातचीत करते हैं। आज भी हमारी भारतीय भाषाएं, मैं केवल हिंदी और बांग्ला की बात नहीं कर रहा है, अधिकांश भारतीय भाषाएं यदि कहीं से अपना शब्द ग्रहण करती हैं, शब्दों के लिए देखती हैं, तो वो संस्कृत की ओर देखती हैं, संस्कृत की ओर उनका जो है रुझान रहता है। तो संस्कृत को हम कैसे जो है डेड लैंग्वेज कह देते हैं, और उस पर हमें विचार करना चाहिए। आज भी संस्कृत में उसी संख्या में काव्य, नाटक, ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, निरंतर जो है उसमें रचनाएं की जा रही हैं, शोध पत्र पढ़े जा रहे हैं, चर्चाएं की जा रही हैं। तो और उसमें भी हम देखते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष, अगर यदि हम निष्पक्ष रूप से विचार करें तो हिंदी केवल एक क्षेत्र विशेष, यद्यपि हिंदी हमारी राजभाषा है, यहाँ संवैधानिक रूप से उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया, और भी 22 भाषाएं मान्यता दी गई, लेकिन संस्कृत, हिंदी केवल हमें एक पट्टी तक दिखाई देती है, हिंदी पट्टी तक, हिंदी बेल्ट तक। बांग्ला केवल एक देश विशेष में, क्षेत्र विशेष में, तेलुगु एक क्षेत्र विशेष में लेकिन यदि हम देखें निष्पक्ष रूप से कोई भाषा यदि बिना किसी कॉमर्शियल बेनिफिट के, वाणिज्यिक लाभ के अखिल भारत में पढ़ाई जाती है तो वो संस्कृत भाषा है। अंग्रेजी तो हम मजबूरी से पढ़ते हैं कि नहीं, इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो हम मॉडर्न एरा में पीछे रह जाएंगे, हमें जरूरत है अंग्रेजी पढ़ने की। लेकिन यदि कोई और भाषा बिना किसी जो है कॉमर्शियल बेनिफिट के, वाणिज्यिक लाभ से पढ़ाई जाती है तो वो संस्कृत ही पढ़ाई जाती है। और उस संस्कृत के अध्ययन अध्यापन में बंगाल की बड़ी महती भूमिका रही है, छोटी मोटी नहीं। मैं केवल 3 गांवों का नाम आपके साथ, 3 क्षेत्रों का नाम आपको बताना चाहूंगा। भट्टपल्ली, हावड़ा के पास एक गांव रहा जिसको भाटपाड़ा कहते हैं, कोटालीपाड़ा गांव फरीदपुर में, और इसके अलावा हमारे समक्ष जो एक नाम आता है वो आप जानते हैं, नवद्वीप नदिया क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र ही संपूर्ण बंगाल की बात ना भी करें तो इतना अवदान रहा है, इतना अवदान रहा है कि हम अनुमान नहीं कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि सुरेश चंद्र बनर्जी जी की पुस्तक द संस्कृत कल्चर ऑफ बंगाल बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है दिशा में, और इसके अलावा संस्कृत काव्य चर्चा है बंगाली, शेकाल ओकाल, बड़ी पतली किताब है, छोटी किताब है, डॉक्टर अंजलि का मुखोपाध्याय मैडम का, लेकिन अच्छा संग्रह है, आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त बंगाल कंट्रीब्यूशन तो संस्कृत लिटरेचर जतेंद्र विमल चौधरी का, और विमेन्स कंट्रीब्यूशन टू संस्कृत लिटरेचर और संस्कृत लर्निंग, ये पुस्तक भी जतेंद्र विमल चौधरी जी का बड़ी महत्वपूर्ण है महिलाओं के अवदान की दृष्टि से। उसमें भी जब हम निकालना शुरू करेंगे तो बंगभूमि की स्त्रियों का अवदान हमेशा रहा है। तो मैं अंतिम में बात कहना चाहूंगा कि संस्कृत की सारस्वत साधना में, संस्कृत संरक्षण संवर्धन में भारतवर्ष की स्त्रियों के साथ साथ, महिला लेखन के साथ साथ बंगभूमि की भी स्त्रियों का लेखन, उनका अवदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिस पर पृथक रूप से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब मैं समझता हूँ कि सारगर्भित रूप से मेरा इतना ही व्याख्यान पर्याप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद। और इस व्याख्यान में आमंत्रित करने के लिए मैं डॉक्टर तिवारी मैडम, निस्तारणी कॉलेज की डॉक्टर तिवारी मैडम जी का, और डॉक्टर भास्कर राय जी का, वहां के सारे कर्मचारियों का, अध्यापक वृंद का, अपने श्रोतागण का पुनः पुनः आभार व्यक्त करता। धन्यवाद। धन्यवाद। भास्कर जी।
হ্যাঁ স্যার। আপনি হ্যাঁ আপনি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ আপনি আরো কোনো জিজ্ঞাসা আছে? হ্যাঁ স্যার, আমি একটু বলে দিই, তারপরে আমাদের যদি প্রশ্ন থাকে তো আগে আমরা জিজ্ঞেস করবো আপনাকে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। Thank you, sir. Thank you for your informative lecture, and we have known felicitously about the Bengali women and their contribution to Sanskrit literature. As we know, actually, the Sanskrit literature is enriched by the male bards or poets. But in this scenario, which you have presented today, that the female bards also have taken an insignia in the Sanskrit literature. और सर ये बात आपको मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही तत्व समृद्ध और जो काम करना चाहता है आगे इस विषय के ऊपर, तो उनके लिए भी ये एक परामर्श रूप में और एक रिफरेंस रूप में भी बहुत ही कामदायी होगी, ये मेरी भावना है। और जो अभी जो पाठ्यक्रम में चालू जो ये इसका पाठ्यक्रम है CBCS, इसमें भी बहुत सारे विषय है जो इनसे संबंधित है। तो हम एक तो शिक्षक समुदाय और छात्र समुदाय दोनों ही लाभान्वित होंगे इससे, ये हम आशा रखते हैं। और सर जो धन्यवाद होगा इसके समापन में पूछा जाएगा, जो भी क्वेश्चंस आ रहा है हमारे लाइव। अच्छा तो now okay sir, now our principal madam also with us. Madam, could you hear? Yes, I am here. So ma'am, if you want to tell something, you can. No, actually, I was listening to Dr. Rajesh Sarkar, and I really enjoyed the lecture today. And I just came in just to hear what's going on, and I just stayed back because I like the lecture so much. Thank you. You go on with the seminar. Okay, ma'am. Thank you. Now our rest speaker is Dr. Soham Pain, Assistant Professor, Department of English, Chopra Kamala Pal Smriti Mahavidyalaya. Dr. Soham Pain also a great scholar of English literature, and besides all, he has a good knowledge and insightful knowledge, as I say, in Mahabharata, Ramayana, and the goddess study also. And he also awarded Fulbright Fellowship in the year of 2014. Now, I would like to invite Dr. Soham Pain. Sir, could you hear my? Yes, am I audible? Yes, sir, you are prominent. Okay. Sir, okay, I will start your presentation. And thank you so much, Professor Rai, for your compliment. And I am really flattered to see that despite two back-to-back brilliant lectures, so many people are still online to hear mine. And I'm really a little intimidated because two really incisive lectures were delivered by the participants before me. And I'm not from Sanskrit either. That's what Professor Rai just told me, told everybody. So yes, my trepidation is justified. And I would like to say that I was initially preparing to deliver my talk in Bengali, but then I had to switch over to English because requests came from the organizers to do so. So please bear with me. I shall certainly switch over to Bengali whenever somebody requests me to. So admin, please have a look at the messages for that. And I would like you to start the presentation, the slideshow. Please begin with okay, it. sir. Okay. Okay, so I have named my presentation Goddess Worship and Women's Empowerment.
And in my title, I have not mentioned India separately, but actually, I'm going to focus mostly on India because that is going to be in harmony with the rubric of the entire event. And I would like to begin with two disclaimers. The first thing I would like to say is that uh, I'm uh, going to say many things which may not directly connect to the Indian context, and I'm also going to take the audience to a time in the history when not just time, but to both a time and a space which is outside India. And yes, the second thing I would like to assert is that my presentation is going to be just a presentation, and I have nothing to conclude at the end. And I would rather want that everything is open ended and the debate should continue. Uh, so, before going on to the next slide, I would like to say that women's empowerment, this is a modern concept, and it started with the advent of the British, the feminist movement in the West, and actually, it is the Western feminists who reclaimed the goddess in the feminist discourse, and then the Indians responded to it. Therefore, I must first take you back in time to show why the goddess became important to the Western feminists in the first place. So, yes, Professor Rai, please move on to the next slide. Let's begin with the beginning. Here we find two figurines. One is from 30,000 BC, so the Paleolithic era, and one is from 6,000 BC. One is from Austria, one is from Turkey. These are representations of the mother goddess. In both these pictures, we see that the breasts are prominent, the belly is protruding. So here the um, emphasis is on the reproductive and the nourishing power of the female. And in the second picture, we already find two felines on two sides of the seated goddess, two felines, so the lion, the tiger, the panther. That's already uh, taking an association with the goddess from that early time. So if you can see me, I would like to show you a book. This is the book, Joseph Campbell's uh, Goddesses, Mysteries of the Divine Feminine. So in this book, mythologist Campbell, uh, he narrates the history of goddess worship in the entire world, and he talks about the relatively egalitarian societies when humans were still hunter gatherers, because they were totally dependent on the bounties of Mother Earth. They had a tremendous respect for women because it was thought that the women's power of reproduction is analogous to the issuing of foliage from the belly of the earth. At a certain point, the role of the male was also recognized, and gradually, in a few centuries, we find a new kind of mythology where the original principles are divided into two: a heavenly father, a sky father, and a goddess, a mother who is either the earth or the sea or both. And so, but then with the advancement of society, as people knew agriculture, they still retained their respect for the mother goddess because their survival was absolutely dependent on the mother, on the earth. Okay, next slide, please. So, coming specifically to India, we find a very interesting seal. On the right of this seal, one finds a woman who is lying upside down.
her head is downwards, and foliage is issuing from her genitals. On the left, we find a ritual going on, and on the reverse, on the flip side of this seal, we find a woman with her hands tied up above her head, and a person ready to cut her head with a knife in her hand. So, this is an early example of human sacrifice before the mother goddess. The mother, the goddess who is the progenitor of life, is also to be appeased by life, by blood, by flesh. So, this concept, which later on was retained in India and also abroad, is already prevalent in these ancient artifacts. So, please move on to the next slide. Okay. In this slide, we find some more specimens of mother worship from the Indus Valley. We find two small figurines. The upper figurine has prominent breasts and a protruding abdomen. Again, the emphasis is on the reproductive and nourishing faculty of the female. And in the third picture, we find a tree goddess with her 7 companions, which probably became the Saptamatrika in later mythology. And a half man, half animal is being sacrificed by a priest who is sitting in front of the tree goddess. So, again, the relation between vegetation and the mother goddess is very prominent here. Okay, next slide, please. But the scenario changed in the 18th century BC. That is the time when there was migration of some nomadic tribes across the world. Though those people were not agriculturalists, they were pastoralists. So they used to herd cattle, and they were nomadic people. So when somebody is not settled, when a community is moving from place to place and herding cattle, then certainly the emphasis would be more on the male god. So the mythology that dates from this time is a male centric mythology where a male god overpowers a female, more ancestral deity, a primeval mother goddess kind of person who gradually becomes a monster. So we all know about Hammurabi. We have read in school about the Code of Hammurabi. He was an Akkadian king, and this myth arose in his times, but it was encoded in this epic Enuma Elish in the 8th century BC, and it's now available in English translation. And I have already given the cover of the book. So here the story is that the world and the gods, they were created by a primeval goddess of the sea named Tiamat, and she was a serpent mother, a serpent goddess. Why the association between the serpent and the goddess? Because the serpent is a symbol of everlasting life. A serpent is actually known to shed its skin and come out anew, afresh. So that's why ancient people thought that there was a connection between the snake and life resurgent. And in this story, we find that the the king of gods, the king of the lower generation or the younger gods, Marduk, is killing her grandmother. It is said that Marduk uh, killed his grandfather, and therefore his grandmother was angry, and there was a fight between Marduk and Tiamat, and in that fight Tiamat was killed. Marduk tore the body of Tiamat into two halves and made the heavens and the earth. So this is for the first time where we find that a male deity is superseding a female deity, and this is the story almost everywhere in classical mythology. May we have the next slide, please? This story travels far and wide. Up above in the left corner, we find the image of the Greek hero Perseus, who is holding up the severed head of the Gorgon Medusa. Robert Graves, the famous English poet and novelist, wrote a book called The White Goddess, and there he said that Medusa was actually a goddess
who was later on demonized and conceived of as a monster, and Perseus cutting off Medusa's head is actually an assertion of a patriarchal mindset over an originally matriarchal society. But then we don't know whether society was ever completely matriarchal or just matrilineal. But nevertheless, it was patriarchal or sexist or whatever. The mother goddess did have some right, and women were relatively more equal. And the story is also taken up in the Bible, where Eve is not even a part of God. God doesn't have a feminine side at all. God is totally male, and he created Adam in his own image, and Adam was all good. Adam's rib, one of Adam's ribs became Eve, and Eve was persuaded by the serpent, who was actually devil, Satan in disguise, and therefore this Eve, uh, she ate the apple of knowledge and also persuaded Adam to eat it. So Eve was responsible for Adam's fall. But Mary Condren, whose book is called The Serpent and the Goddess, and I have shared the book cover here in the left, she says that in this story, actually, the serpent and Eve are uh, two faces of the same personality. They are one. Actually, Eve is here the demonized snake goddess who is divided into two halves, a human woman and a devilish snake. And in the Vedas, we also find a story of Indra breaking Usha's chariot. So, this is actually how the ancient mother cults were superseded by new goddess cults, where even if there were goddesses, they were subservient to male gods. Next slide, please. So, this is the background from which a new urge was felt by Western women who thought that if the religion talks of a male god, then women are not really liberated. It's not possible to have liberated women in that framework. And this is what she writes in her influential essay, Why Women Need the Goddess. Carol Pre-Christ, she is a feminist. Religions centered on the worship of a male god create moods and motivations that keep women in a state of psychological dependence on men and male authority. And lower down, she writes, if God in his heaven is a father ruling his people, then it is the nature of things and according to divine plan and the order of the universe that society be male dominated. The husband dominating his wife represents God himself. So, therefore, the argument is that if we start worshipping the goddess, if we start recognizing the supreme power as female, then we can have uh, a more egalitarian society. But is it true? So we need to take this issue up, and let's see what our Indian feminists say. So in the next slide, we can see what an Indian feminist is saying. Yeah, here is Madhu Kishwar, who was initially in the ranks of Western feminism, but now she has parted ways from the leftist liberal uh, mainstream of debate, and she has become more right leaning. And here she says, the tradition of goddess worship, of seeing the feminine as Shakti, to be feared and revered, allows Indian society to be far more receptive to women's assertions and strengths. Okay, so she agrees that uh, seeing the feminine as Shakti is empowering for women. But then she also says in the last part of the sentence, even while it practices very offensive forms of discrimination against women. So she is still in doubt. She doesn't have an argument, she doesn't have an answer as to why women are still subjugated in the Indian society or discriminated against in the Indian society if the Indian society actually worships the feminine as Shakti. So there are several questions here we need to answer. The first thing I would say is that
the goddess is actually a signifier, and a signifier has no meaning if we don't take into account the complex network of symbols it or relationships it generates. So, who is speaking for the goddess? That is very important. For example, the hijab. The hijab is just a piece of cloth, but when a woman refuses to put on the hijab and says that she is being forced to put on the hijab, then the hijab becomes an it's a symbol of oppression. It's an oppressive symbol. But when a woman says that the hijab is integral to her religious identity and she chooses to wear the hijab to show the woman that despite being educated and elite, she has no problem with the hijab, then the hijab is a symbol of uh, freedom and of liberty. So, in the next slide, we can have some problems that gather around this concept of goddess being a resource for women's empowerment. Professor Rai, please move on. Okay, so in this influential essay, Rajeshwari Sundarajan raises these four questions. When we are talking about the goddess, are we talking of the capital G goddess, that is the supreme female Parashakti Mahadevi, or are we talking of just a goddess? Koi bhi Devi, Jekono Devi. So the word Devi is very problematic because in the Devi Mahatmya, the word Devi is used to mean the Mahadevi, and the shloka, the hymn itself says Namo Devyai Mahadevyai. Throughout the text, Devi is synonymous with Mahadevi. But what if we take out the word from the text? In common parlance, Devi may mean just any goddess. It may mean Shitala. It may mean any local goddess. So this is one point we need to ponder. The second point is whether we are talking of Shastric goddesses, mainstream scripture-based goddesses, or whether we are talking of tribal or Dalit goddesses. We need to know that Shastric goddesses, because for example Lakshmi, uh, they are modeled on the upper caste women, and in an upper caste family, the respect of the woman is to a large extent derivative of the respect of her husband. But the lower you go down the caste and class line, the woman is more liberated within the immediate family space, because uh, the lower you go down the caste structure, the woman has to go out and work, so she has her own earning, so she is a little more free, and therefore a tribal goddess may not always have a husband. A tribal goddess may want blood sacrifice, but Lakshmi and Saraswati may think that blood sacrifice is a taboo. Kali, who is to be appeased with blood sacrifice, was originally a tribal goddess. We need to take into account these complex uh, evolutionary processes. Then, what about the concept of Sati, Sahamarana? Sati herself was a goddess. She was an incarnation of Shakti, and she uh, burnt herself to prove her loyalty towards her husband, and that has become a model for Indian women or Hindu women. So often we hear people saying that "Me to tai shojya shakti beshi." So whether this is uh, actually empowering for women should remain a question, because we if we accept the fact that women can endure more, they can tolerate more, then we can think that we may keep oppressing them. So they should not complain. This is a way to scuttle their protest. And finally, she has brought up the issue of non-Hindu women, whether non-Hindu women can gather around the center of a Hindu goddess-centric feminism should remain a question, because India is a multi-ethnic country. The ethnic diversity must be taken into account. Okay, next slide, please. So here we begin with the great goddess.
This is the Devi Mahatmyam, the Durga Saptashati or the Chandi, which is a part of the Markandeya Purana. And this book is neatly divided into three parts: the first Charita, the second Charita, and the third Charita. This is the classicus, the locus classicus of the goddess mythology that we have. But I would like to say that the goddess, despite being overpowered by the new pastoral mythology that we had, say, talked about in an earlier slide, did make a comeback in the Vedas itself. So there we find Shachi as Indra's wife. There we find Vagambrini in the Devi Suktam. We find the Ratri Suktam there. Then in the Harivangsha we find Nidra Kalaratri or Ekanangsha, the Shakti of Vishnu, incarnating as the daughter of Nanda and Yashoda, and warning Kamsa about about his upcoming death. And then here in the Devi Mahatmya, we come and find for the first time the concept of an all-powerful goddess who is the Shakti of all, but who is nobody's wife. So there are three stories here. In the first story, Vishnu kills Madhu and Kaitava with Yoganidra's help. In the second story, the goddess emerges from the collective energies of the gods and slays Mahishasura. And in the third story, the goddess emerges once again from the skin sheaths of Parvati and kills Shumba and Nishumba and their allies. So I have a plan to study these three stories in some detail, and then we shall move on to other aspects of the presentation. Next slide, please. Okay, so here we have a pictorial representation of the first story. So Vishnu, while sleeping on the primeval waters, he was sleeping there, and Brahma came out of his navel, and two monsters, Madhu and Kaitava, emerged from his ears and attacked Brahma. Brahma tried his best to wake Vishnu up, but he couldn't, and then he realized that he must pray to Yoga Nidra, Vishnu's sleep. So Yoga Nidra or Yoga Maya then came out of Vishnu's body, and Vishnu woke up. He fought with the demons for thousands of years, but it was a stalemate, and finally Vishnu requested Yoga Maya to delude the demons. So when the demons were deluded, they asked Vishnu to ask for a boon, and Vishnu wanted them to get killed by his own hands. So this is a story where which we also meet in the Mahabharata, in the Ramayana also. But there is no separate mention of Vishnu's Maya or Vishnu's Shakti as a female personification. Here we can read what the great sadhaka Shivachandra Vidyarnava has said, and this is from his book Tantra Tattva, which has been translated into English by Arthur Avalon, his student. The universe pervading Devi is herself in one aspect sleep. In proper time, she appears in that aspect and lays Bhagavan on her lap. He can rise only when the Devi frees him from her own tamasic bonds. From the very fact that all prayers, entreaties, loud calls, and the like of Brahma could not break Vishnu's sleep, it must be understood that sleep was not subordinate to Vishnu, but Vishnu was subordinate to sleep. Had it been Vishnu's sleep, it would have been easily broken, but it was sleep's Vishnu, and therefore the sleep did not break. So here, Shakti is above Shaktiman. This is a clear reversal of hierarchies. Okay, next slide, please. Here we see the depiction of the story of the so-called creation of goddess Durga from the collective energies of all the gods. The problem is that we are given to thinking that goddess Durga is a fresh creation. And actually the text of the Devi Mahatmya is to blame for this, because the gods never say that there is already one supreme goddess whom we are invoking here. They simply
start discharging their energies, and they coalesce and form into a female figure. Nobody says that this is only an avatar and Parashakti is already there. She is all pervasive. Let's pray to her and let's ask her to take a form. Nobody says that. So the problem lies with the text itself. But then this Devadatta Kali, in his commentary of the Devi Mahatma, has pointed out something which is very pertinent. I'm going to read the first portion. In the language of metaphor, the weapons and adornments bestowed upon the Devi represent her diverse powers as already manifested through the gods. Note that the gods do not relinquish their weapons but give her duplicates extracted from them. In the same way as the gods do not relinquish their tejas, because all tejas belongs ultimately to the Devi. So the Devi is the ultimate source of all power. The gods are only limited in their powers, and the powers that resides in the gods is only an earthly manifestation, a lesser manifestation of the supreme power that is the goddess herself. So again, there is a reversal of hierarchies. Okay, please move on. And here there is an explanation of the legend, an interpretation of the legend from a feminist perspective by Thomas Coburn. It is she, that is the goddess, who succeeds in restoring equilibrium on earth, a feat that the gods, both individually and collectively, had been unable to accomplish. Moreover, it is clear that despite having been derived from the gods, Devi is understood to be a continuing, independent, salvific presence in the world. Thus, at the end of the episode, she consents to bring relief to those who will call upon her in future calamities. Moreover, the episode concludes not by having her dissipate into the bodies of the gods, but by stating simply yet suggestively, she vanished. So, the, the goddess is more than just the collective energies of the gods. The goddess is the one who blesses the gods. The gods prostrate before her and she blesses them. She is the savior, and then she doesn't she is not rediffused in the bodies of the gods. She vanishes, only to reappear again. So next time when the gods pray uh, to her, they are praying directly to the goddess, and they do not go to Brahma, Vishnu, or Shiva when they are being oppressed and harassed by Shumbha and Nishimba. And let's move on to that very story in the third section. Uh, Professor Rai, please. Okay, so this section is very important, and this is the soul of the entire Devi Mahatmya. So the gods are being harassed by Shumbha and Nishumba, and they are singing a hymn to uh, the Mahadevi. And it is very important to note that in this uh, hymn, the famous hymn Ya Devi Sarva Bhuteshu, she is being conceived of as uh, a Devi who resides in everyone, just not just the women, but in every being. So she is in male, she is in female, she is in the animals, she is in inanimate objects, in everything. Ya Devi Sarva Bhuteshu, as consciousness itself, Chetanete Vidhiyate, Namastaste, 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 Namo Namah. So the entity which resides in everybody as consciousness is one entity, and that is God. In this case, the innovation is that the supreme self, instead of being conceived of as a male god, is being conceived of as a Mahadevi, a goddess, Parameshwari or Bhagavati. Now, instead of going to Brahma, Vishnu, and Shiva, they pray directly to the goddess. The goddess emerges from the body of Parvati. Parvati is asking the gods, whom are you praying to? Then the goddess appears and says that they are praying to me. So Parvati is just a lesser manifestation of the goddess, and she is not aware of the fact that the great goddess is already there asleep in her own body. And we cannot say that the goddess is just Shakti, and the goddess and the gods are Shaktiman, because we find that two Shaktis, they sprout from the goddess herself. The goddess can also give forth a Shakti, like Chamunda, like Shivaduti.
And then secondly, we find that seven goddesses. I am sorry, seven goddesses. The Saptamatrika conception is of later origin, but here we find nine goddesses: Brahmani, Maheshwari, Vaishnavi, Kaumari, Varahi, Narasinghi, Aindri, uh, and yeah, these are the seven, and Chamunda and Shivaduti spring from the goddess herself. These seven goddesses, the first seven, they are all feminized versions of the residing in the male gods. They, at the end of the episode, they merge into the one goddess. So instead of the goddess being created out of the collective energies of the male gods, the male gods, they themselves are they are feminized, they are emasculated, and it seems that the Shaktis residing in them, they merge into the supreme power. So again here the male gods become secondary. The goddess herself is primary, and it is nowhere more explicit other than the shloka which I have quoted here, where when Shumbha says that you have succeeded in defeating the demons only by taking the help of other goddesses, she says that Ekaivaham jagatyatra dvitiyaka mamapara pasyaita dushtamayeva vishanto mad vibhutaya. So I am alone here in this world. Who is there besides me? Behold, O vile one, these are but projections of my own power, now entering back into me. So, this is a very important section, and the conceptualization is uh, very important from a feminist perspective. So, if we consider the Devi in the Devi Mahatmya uh, 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 as a resource for feminism, then it certainly can be quite an inspiration. Uh, and we shall just dwell on this point in the next slide also. Please move on, Professor Rai. Professor Rai, are you hearing? May we have the next slide, please? Yeah. So here, the researcher Cynthia Ann Humes, in her influential essay, "Is the Devi Mahatmya a Feminist Scripture?" Uh, she points out four interesting features of the Devi Mahatmya. The first thing is that the characteristic feature of the Devi is being uh, described by the word virya. Now, virya, which and the English cognate is virility, is a word that describes both courage and the vital fluid which the male possesses. So, virya is something which we generally ascribe to men, but here we find virya being used for a female. Again, the Devi is female, she is a woman, but she is not feminine. Now, many people may not understand the distinction between these two terms. Let me translate these two words in uh, colloquial Bengali. Female is me, feminine is male. So, a woman who works in the army or a police officer, she is a female, but she may not be feminine. Again, a man who is 100% man biologically may uh, have some feminine features. He may be talking in a voice that is feminine. He may be walking in a way that is feminine. His body language may be feminine. So a female is not always feminine. A male is not always masculine. So here the Devi is female, but she is not feminine because she challenges the monsters to war, and she is not going to marry anybody uh, who has not satisfied uh, her desire for fight. And actually, towards the end, we find that she is fighting not just with weapons, but she is also wrestling with the monster Shumbha. She is also called Bhima, the fierce one. So these are points to note. Again, Rakta Bija. Rakta Bija. Bija here certainly means seed, but it also has some sexual implication. Rakta Bija is being born every time
a drop of his blood is falling on the ground. So this is the male power of regeneration. And when the female takes the seed, normally the female reproduces. But here Kali or Chamunda, she swallows and contains the blood seed of Raktabija and prevents the male power of regeneration. So here also the female power wins over the male power. And finally, we find that all females, goddesses, animals, or humans, they are being called uh, manifestations of the one supreme female, Striya Samasta Sakala Jagatsu. So these are some important points that I would like people to know about the Devi Mahatmya, and all of these indicate that the Devi Mahatmya can be a model for an enlightened, free, egalitarian, gender just society. But then there are other problems. Let's move on to the next slide. So here we continue with the Shakta tradition. We find on the left the picture of Lalita Tripura Sundari. The Divine Mother is seated on Shiva on a lotus which issues from the belly of Shiva, and there we can find below her throne male gods, Brahma, Vishnu, and others, Sadashiva and Mahesha. And on the right we find a painting from Basoli in Punjab. There the goddess is seated on a corpse, and the three major gods are bowing before her. So again, the hierarchy is reversed. The next slide, please. Now, the question is, not all those who worship the goddess are Shaktas. The goddess is universal. There are people who worship the goddess as Shiva's wife, Parvati. There are people who worship the goddess as Vishnu's wife, Lakshmi. We all worship all kinds of goddesses like Monosha. We worship Shitala, and not all goddesses are actually considered to be manifestations of the Supreme Shakti. And though the idea of Shakti is already there in Vaishnavism, in Shaivism, in the two major religious streams of Hinduism, but if we go through the mythological texts and philosophical texts of Shaivism and Vaishnavism, we find that there is an emphasis on the superiority of the male god. In Shaivism, we often think that Shiva and Shakti are the two faces of the same coin. But Ellen Goldberg wrote a book called The Lord Who is Half Woman, in which she showed how Shakti is being placed on the left side of Shiva, and therefore she is given an inferior position. And Shiva is thought to be the main source of power, and Shakti is effaced. In Shaktism, Shakti is the primary source, and Shiva is a Shava. And Professor Sharkar also talked about this Shiva Shakti relationship a few minutes ago. But then I'm sharing here this picture of the Urdhva Tandava Murti of Shiva. According to this South Indian legend, Shiva and Parvati had a dance competition, and Parvati could imitate all the steps that Shiva was taking, and so Shiva started dancing with one leg lifted up. But Parvati was too modest to uh, dance in that manner because she is a woman, and therefore Shiva won the dance. So this is a story that upholds the superiority of Shiva over Shakti. And in this picture also, we find the picture of Shiva Nataraja as a very imposing icon. But the picture of the goddess on towards the left of the god is puny, small, and she is being somehow uh, somehow marginalized by the more imposing figure of her husband. So we need to take into account these different streams, these different beliefs when we are talking of the relation between goddess and empowerment of women. And continuing this difference between the different strands of Hinduism, I would like to share two stories in the next slide.
Professor Roy, please. Yeah. So on the left side, we have a story from the Arunachala Mahatmya as quoted by David Shulman in one of his essays. So according to this story, Parvati once incurred the wrath of her husband and she had to go and perform penance and expiate her sin. And Shiva was finally pleased and she had to prove her devotion to Shiva. And Shiva sent a flood, but she still held fast to the lingam. So this is a story in which the Devi is a bhakta of Shiva, and Shiva can punish her, Shiva can chastise her, and then also Shiva forgives her, and she is the one to ask for forgiveness. But on the right side, we find a story from the Devi Bhagavata, which is a Shakta Upapurana. In this, we find a story where Shiva and Vishnu returned to their own houses after defeating the demons and began to brag of their powers before their wives, Gauri and Lakshmi. And Gauri and Lakshmi, when they laughed, because they were actually the sources of power, they insulted their wives, and the wives left. And then both Shiva and Vishnu became powerless, and the world order came to a standstill. So these are different versions we need to take into account. For example, we can think of Lakshmi as we find her in the Vaishnava tradition, and Lakshmi as we find her in the Tantrika tradition. And in the next slide, I am going to talk about another such consort goddess, Sita. On the left, we find the Sita we know normally. She is a wife, a dedicated wife. She is a sufferer. She is a victim, and it's perhaps the most brutal thing that a husband can demand from his wife, that his wife passes through fire to prove her dedication. Uh, so here we find a picture of a docile, wifely, womanly Sita. But on the right we find a picture which narrates a story of the Adbhuta Ramayana, where the story goes that Rama came to know that there was an even more powerful thousand-headed Ravana, and he goes with Sita to defeat that Ravana. And Rama is here seen lying unconscious, and Ravana actually struck him unconscious. And then Sita angrily took the form of goddess Kali and chopped off all Ravana's heads and killed him. And Rama, when he was restored to his senses, he was appalled at the magnificence and fierceness of the figure of Kali, and he sang a hymn to the goddess figure in front of him. And the goddess is the one who blessed him, and then she again took the form of Sita. So here again we find that the Shakta tradition has something else to say, the Vaishnava tradition has something else to say, and while the Shakta tradition, the Shaktification of a goddess may be empowering for women, the Vaishnava tradition, the Shaiva tradition is not all sweet and honey. Okay, so let's move to the next slide. Now, the question is, what is the worth of women when we are not considering her to be a manifestation of the goddess? What about earthly women? All the tantras say that there is no such chance because all women are manifestations of the great goddess. So we have we have some uh, references to tantras here, all from David Kinsley's book Tantric Visions of the Divine Feminine. So earthly women are also to be considered manifestations of Shakti and to be worshipped. Shakti resides in their genitals. We worship the Virgin in the Durga Puja. So these are important points. So yes, the earthly woman is also to be respected and considered a form of Shakti. But the limitation of the Shakta literature and especially Tantric literature is that there is no text till date which is written by a woman. Professor Shorkat talked about poems written by women, but unfortunately, despite
upholding or glorifying the feminine as the supreme. There is no text written by, though no tantric text written by a woman. In the next slide, from the same book, David Kinsley is saying something, and from the same book, I'm quoting these things. The texts in most cases take a male point of view and seem to be written by males for males. So the sadhaka is assumed to be male and his partner female. There is no text which talks to the sadhika. There is no text which says that the sadhika should use the sadhaka, her male partner, for her own emancipation and liberation. So this is a strong limitation of the Shakta tradition. Okay, let's move on to the next slide. Now, we can go back to Cynthia Hume's formerly mentioned essay, Is the Devi Mahatmya a Feminist Text? And here we are referring to the survey that she carried out in Varanasi. She asked many locals, both male and female, to talk about the relation between woman and goddess. And most people say that the goddess and women are different because the goddess is, she possesses unlimited power. The woman is limited in her levels of spiritual awareness, her power of creation, modes of mothering. And then she writes this very incisive sentence: I soon realized that I had not realized a central tenet held by most Hindus. The Devi Mahatmya is about Devi, the great goddess, not a great woman. So finally, it comes to the mm, unwelcome and unhappy fact that despite at the theoretical level, mm, uh, we are despite upholding and glorifying the feminine at the theoretical level, we do not give the due to earthly women, and we do not consider the earthly woman to be a manifestation of the goddess in our day-to-day lives. So may we move on to the next slide? Yeah. Now, before moving on to any other topic, I would like to say that apart from Shakti, these are two other concepts which are also associated with the goddess and the woman. The female is also thought to be a personification of Maya, the power of illusion, and of Prakriti, which is in the Sankhya system nature or matter. And these are not really as powerful concepts as that of Shakti. So here Tracy Pinchman writes in her book, The Rise of the Goddess in the Hindu Tradition, that the Brahminical tradition regards the principles that the goddess embodies with a great deal of ambivalence. First, as Shakti Maya, the goddess is the creative power that is needed for creation, but she is also the power of delusion that prevents one from realizing Brahman. And then she writes, second, as creation itself, which is a manifestation of Prakriti, she is that through which one encounters the divine, but she is also that from which one seeks liberation. মায়া বা প্রকৃতি থেকে আমার মুক্তি চাই, তাই আমি যেমন আমার মাকে শ্রদ্ধা করব যে তিনি আমাকে জন্ম দিয়েছেন, my mother is the cause of my birth, but my mother is also the cause of my bondage, আমার বন্ধনের কারণও তিনি. So this is a very ambivalent approach to both the woman and the goddess. Next slide, please. Sure. Now we go back to the third point which was raised by Rajeshwari Sundarajan, that is endurance a virtue for women, and are we actually trying to scuttle women's resistance by uh, by creating their narrative that a woman is equal to Shakti? So this is a very interesting and a very funny sentence, but a very ironical sentence also written by Arindam Chakraborty. In India, we worship women as goddesses. A goddess, the traditional Indian male thinks, does not have to answer the call of nature. She is Parama Prakriti, she is nature or creates nature. So we build temples and we worship goddesses there, but we do not have enough toilets for our own
mothers and sisters. And actually, surveys prove that most of the rape cases, the molestation cases that happen in villages, in rural areas, happen when the victim had gone out to answer the call of nature. So there is a very big difference between the theoretical and the practical ways of thinking in the Hindu society. And then Gail Omved, Dalit and feminist and leftist writer, says that the uh, the sentence that Sati is Shakti, the power that upholds the universe, was said by somebody who defended Rup Kanwar's act of burning herself alive on her husband's pyre. So a person who is uh, burning herself alive on her husband's pyre, who is becoming Sati, is glorified. So this is actually glorifying the victim. We are creating a narrative that by sacrificing her life, she has become a goddess. So this is, I don't think, much empowering for women. Okay, let's move on to the next slide. So many thinkers understood that uh, identifying women with goddess is a strategy of keeping women more and more in their own legitimate places, or I should say so-called legitimate spaces, and they are not allowed to uh, protest against the injustices, and therefore uh, Tagore makes his Chitrangada say, "Ami Chitrangada, Rajendra Nandini, Nohi Devi, Nohi Shamanna Nari." And then, and here is the translation. I'm Chitrangada, I am the king's daughter, not a goddess, nor an ordinary woman. And here she also says that if you worship me and place me on a pedestal, that is not me, because I am after all flesh and blood. I am an earthly human. And if you are considering me to be a goddess, then you are dehumanizing me. And in this context, I would also like to mention Satyajit Ray's 1960 film Devi, where the protagonist Dayamoi is forced to play the role of the goddess because her father-in-law thinks that she is the goddess, and finally many people start visiting her, and she starts believing that she is actually goddess, she is divinely empowered. But finally she realizes that no, she cannot save her own nephew from death. And so she, at the end of the film, she says that I'm not Devi, I am Rakshasi, and she thinks that she should drown herself in the river, and there is going to be a Visarjan of the Devi. That was the most powerful verdict on this issue of goddess tradition in India. Uh, okay, next slide, please. In the nationalist discourse, also, we find that many scholars are arguing that if we are invoking the goddess and we are asking our own women to take up the traditional roles in protest against the colonial oppression, then we are actually trying to take them back in society. We are walking regressively. Uh, and this is what Robert Young writes. The consolidation of national identity involved the identification of women with roles upholding the traditional familiar values of society, which conflicted with the introduction of equal education and legal equality of women. And also, when we say that we should always do whatever we want for our Desh Mata, our Bharat Mata, uh, then we are creating the image of a helpless female, and we should rush to her help. So that is what Andrew Park. Sir, hello. Sir, Yeah, sorry for interruption. Please conclude. You have 5 to 7 minutes, please. yeah, I'm going to round off. Okay. Thank you. Okay, so next slide, please. Sure.
Okay, so we come back to the issue of many goddesses. So there is no great goddess. Each goddess is the great goddess. So what about the individual goddesses? Can they be role models for women? Okay, next slide, please. Okay, so Lakshmi is a role model for uh, a traditional Hindu woman. She cannot be a role model for a liberated, educated woman who refuses to marry, who refuses to take upon herself the familial duties. Rather, Kali can be a good um, uh, role model for her. And actually, many American goddess feminists have come up with a book of poetry uh, called She Rises Like the Sun, in which they glorify Kali as a feminist icon. But then there are other problems when we take into account these goddess figures. For example, one problem is the issue of violence. Okay, please move on to the next slide. So when we are talking about Monosha, Monosha was both a victim, she was not being recognized by upper caste people, and then she terrorized Chand Saudagar. We all know the story. She killed his son, she drowned his navy, and finally Chand Saudagar half-heartedly worshipped her. So here also we find that this goddess is resorting to violent means. And she is not just doing it for the good of the world, she is doing it for her own sake. So there is a very important message in that story that uh, this goddess had actually not behaved in a goddess like way. Uh, so, whether she should be a role model for women is a question. Also, in the image of Durga, we find Durga killing Mahishasura, and we all know about the JNU controversy regarding the Mahishasura Divas, which led to quite a fisticuff in 2015, and there were uh, many demonstrations about it. And I don't agree with the interpretation that Mahishasura is a Dalit icon and Durga was an Aryan woman who killed him. I totally find that this is uh, an objectionable interpretation. There is no foundation for this interpretation. But then this Mahishasura movement has actually called many Dalits and tribals under its banner, and they are not ready to identify with Durga. Uh, and about othering the other community, about demonizing the other community. In this case, we mentioned the Dalits, but also often in Hindu discourses, in not Hindu but Hindutva discourses, it's the Muslim community or the Christian community which is demonized. Okay, next slide, please. Yeah. So here we know Sadhvi Pragya, who was compared to a goddess who is fighting against asuras, and asuras in this case means Muslim, and it's very problematic when such interpretations come up. In 2005, Greg Chappell was considered to be an asura, and there were many puja committees who uh, came up with idols of asuras resembling Greg Chappell because he had opposed Saurabh Ganguly. So these are very problematic angles to ponder. Okay, next slide, please. This is the last slide. Finally, we come to folk and tribal goddesses. Many of these folk shrines were originally very crude, and uh, there are many stories about some woman being killed here and she turns into a goddess. And on the right, I am sharing the pictures of the temple of Dumni Ma Dumni in Murshidabad. And this is a village shrine, and there is a story that once a wealthy merchant came and made love to a local uh, lower caste woman, and then when he came to know that she is from the lower caste, he abandoned her and went back, and the helpless woman killed herself, and her spirit turned into a goddess and she should be appeased. So these are stories which deify the victim, which try to prove that a woman can have
her identity only as a goddess, not as a woman. So a goddess can precisely do what a woman cannot. The difference between a goddess and a woman is very prominent here. So if a woman, the woman could not do anything in her lifetime, but as a goddess, she is demanding sacrifice. So these are, I think, not really empowering for women. And these stories also often uphold the caste discrimination. These are problematic for a secular democracy and for a 21st century society. So that's all I had to say, and thanks for your patience. Thank you. Thank you for this brilliant lecture and presentation. And you have put a new framework about the woman from various perspectives, from Vedic to modern, from Tantric to Vedic, and various standpoints, as I think. And you have enunciated the comparison and the value of women through your presentation. I think the study on goddess is less known by the scholar, and I damnly sure that the scholar would be gratified by your fruitful presentation, as I think. And thank you again to you. Thank you very much for this beautiful presentation. Now we are going to our interactive session. We have some questions regarding this session. Shubha ma'am is there? Hello Shubha ma'am. ম্যাম আপনার মাইক্রোফোনটা unmute her ম্যাম আপনার একটা প্রশ্ন রয়েছে যে পুতুলের বাজারে যেখানে চীনের রমরমা সেখানে এই রকম দেশীয় উদ্যোগ কতটা ভারতকে আত্মনির্ভর করবে বলে আপনার মনে হয়? একবার বলো। হ্যাঁ নিশ্চয়ই। পুতুলের বাজারে আচ্ছা হ্যাঁ পুতুলের বাজারে যেখানে চীনের রমরমা বাজার সেখানে এই রকম দেশীয় উদ্যোগ কতটা ভারতকে আত্মনির্ভর করবে বলে আপনার মনে হয়? ভারতের বহু পুতুল আছে, আমরা অনেকে জানি না বলে আমরা বলি। ভারতের পুতুলগুলো ইতিমধ্যেই খুবই বিখ্যাত এবং সেগুলো বিদেশের বাজার তো সেগুলো দখল করেছেই। গুজরাটের পুতুল বলি, যেগুলো বাজনদার পুতুল, সেগুলো বিদেশে প্রচুর চাহিদা। বেনারসের পুতুল আছে, বেনারস কাঠের পুতুলের জন্য বিখ্যাত। একবারে মোগলসরাই স্টেশন থেকেই এগুলো দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলো বিদেশের বাজার দখল করে আছে আমার জানার মধ্যে। এছাড়া আরো কিছু কিছু পুতুল আছে যেগুলো অন্যান্য স্টেটের, যেমন কর্ণাটকের প্রচুর পুতুল, কাঠের পুতুল, সেগুলো ভীষণভাবে বিদেশিদের কাছে লোভনীয়, আকর্ষণীয়। আমি বাংলার কথা বলতে পারি, 6 বছর আগে থেকে, যবে থেকে আমাদের একটু নতুন সরকারের সূচনা হয়েছে, 2011 থেকে শুরু, তো তার বেশ কিছু পরে বিশ্ব বাংলার মাধ্যমে আমরা 28 খানা পুতুলের প্রজেক্ট করা হয়। তার মধ্যে বেশ কিছু পুতুল নিয়ে বিদেশেও পাড়ি দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ছিল পাটের পুতুল, কৃষ্ণনগরের পুতুল। এছাড়া অন্যান্য গুলোর চেষ্টাও হচ্ছে, বিভিন্ন মেলার আয়োজন করা হচ্ছে, সেখানে কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সেটাকে খুব ভালোভাবে রিপ্রেজেন্ট করছে। আর চীনের পুতুলের যে বিষয়, চীনের পুতুলের মজার ঘটনাটা যেটা দাঁড়াচ্ছে, আমাদের কলকাতাতে একটা বিশাল বড় জায়গা জুড়ে এই প্লাস্টিকের পুতুলের বিক্রি হয়। সারা পশ্চিমবঙ্গ, এমনকি ভারতবর্ষের অনেকেই এই পুতুল নিয়ে যান। কলকাতাতে সেই প্লাস্টিকের পুতুলের যে জায়গাগুলো থেকে তারা আনেন, সেই জায়গাগুলো ছিল হাওড়ার এদিক ওদিক অঞ্চলে। সেই পুতুলের কারখানাগুলো চীনের জন্য কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছিল। এইবার আমি জানি না পরিবর্তিত এখন পরিস্থিতিতে কি জায়গায় দাঁড়াবে, কিন্তু আমাকে আমাদের শিল্পী যারা, তারা কিন্তু বলেছিলেন যে আমরা, বিশেষ করে সাঁতরাগাছির একজন আছেন একটা ফ্যামিলি, তারা কাপড়ের পুতুল তৈরি করেন, তারা বলেছিলেন যে তাদের পুতুল চীনের পুতুলের সঙ্গে সমানভাবে
পাল্লা দেবে এই কারণে যে বাংলার পুতুলের মধ্যে প্রাণের একটা প্রকাশ আছে। বাংলার পুতুল যদি ভেঙে যায়, ধরুন মাটির পুতুল ভেঙে গেল, সঙ্গে সঙ্গে কুমোর তাকে তৈরি করে দিতে পারে, একটা বাচ্চার কাছে সেটা আকর্ষণীয় হবে নাকি যে পুতুল ভেঙে সে ডাস্টবিনে ফেলে দেবে সেটা আকর্ষণীয় হবে? এটা তো আমাদের মানে পুতুল শিল্পীদের কথা গেল। আর যেটা হলো যে বাণিজ্যের খাতিরে এটাকে বিদেশে যত রপ্তানি করা যাবে ততই বিদেশের বাজার দখল করবে। ভারতীয় লোকশিল্পের প্রচুর চাহিদা আছে বিদেশে, এবং প্রচুর বিদেশি যারা আসেন কলকাতায়, বিশেষ করে শান্তিনিকেতনের জিনিস তারা খোঁজেন, তারা কিন্তু এই পুতুল প্রচুর পরিমাণে কিনে নিয়ে যান। বিদেশিদের আমরা দেখেছি তালপাতার সেপাইয়ের পুতুল প্রচুর পরিমাণে কিনে নিতে। একটু খোঁজ রাখলেই দেখা যাবে পরিবেশটা কিন্তু অনেক বদলে গেছে এখন। ওকে ম্যাম, আমার মনে হয় প্রশ্নকর্তা এতে দারুণভাবে সমৃদ্ধ হবেন। এবং আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন ডক্টর রাজেশ সরকার স্যারকে। सर आपने माइक्रोफोन, आप थोड़ा माइक्रोफोन अनम्यूट कर दीजिए। राजेश सर। हाँ। अच्छा ठीक है सर, आपके लिए एक प्रश्न है कि जो बंगाली महिला कवियों के ऊपर जो चर्चा आपने की, तो इसमें आयुर्वेद संबंधित जो ग्रंथ है और आयुर्वेद के शोध के विषय में जो उपयोगी हो सकते हैं उस संबंध में थोड़ा विस्तार। जी, ऐसा है कि आयुर्वेद से संबंधित जो पांडुलिपियां हैं और मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो हमारे यहाँ 2-3 जगहों पे बहुत कलकत्ते में संरक्षित हैं। पहली जो जगह है वो है एशियाटिक सोसाइटी, आप लोग सभी जानते हैं, पूरा भारतवर्ष उस संस्था को जानता है। तो वहां पर आयुर्वेद के बहुत से ग्रंथ जो है हैं, और वहां पर एक अच्छे कैटलॉगर है डॉक्टर विवेकानंद बनर्जी साहब जो है इस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी वो डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ एशियाटिक सोसाइटी नाम से 2 वॉल्यूम में उनके ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। तो पहला जो खंड है उसका वो धर्मशास्त्र को लेकर के है, और दूसरा जो खंड है वो तंत्र ग्रंथों को लेकर के है, और तीसरा वो काव्य को लेकर कर रहे हैं। आयुर्वेद पर भी उनका काम होगा, लेकिन महिला लेखिकाओं में उनके द्वारा सूचना जो प्राप्त हुई वो ये है कि वहां एक डॉक्टर मृदुला शाह मैडम है कलकत्ते में, उन्होंने शतपथ ब्राह्मणे आयुर्वेद बांग्ला में ग्रंथ लिखा है, और इसके अलावा डॉक्टर डालिया भादुड़ी मैडम ने कैटलॉग ऑफ आयुर्वेदिक मैन्युस्क्रिप्ट से संस्कृत, इस पर एक जो है डेटा तैयार की। हाँ सर, हेलो सर, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। कि अभी भी बंगाल में बंग लिपि में, देवनागरी लिपि में, एशियाटिक सोसाइटी, संस्कृत कॉलेज, इन सब जगहों पर संस्कृत के बड़े दुर्लभ पांडुलिपियां आयुर्वेद विषय ग्रंथ रखे गए हैं। क्योंकि बंगाल में आप जानते हैं कविराज शब्द कहते थे हम लोग वैद्य को, और वैद्य एक जाति ही विकसित हुई वहां पर, जिसको किसी वर्ण के अंतर्गत नहीं रखा गया, वो भी एक चर्चा का विषय है। लेकिन यह है कि आयुर्वेद की दृष्टि से भी बंगाल बहुत समृद्ध रहा है, आयुर्वेद और चिकित्सा की दृष्टि से। तो वहां निश्चित रूप से पांडुलिपियां बहुत हैं, और एशियाटिक सोसाइटी में है, और भी जो संस्कृत कॉलेज है और भी जो संस्थाएं हैं वहां पर उपलब्ध हैं। तो उस पर काम किया जा सकता है। क्योंकि जब 2015 की बात है, मैं थाईलैंड में था उस समय वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस में, तो वहां पर एक पेपर डॉक्टर विवेकानंद बनर्जी साहब ने पढ़ा, और उसमें क्या था कि वो एक छोटा सा मैन्युस्क्रिप्ट था। मैन्युस्क्रिप्ट वो संस्कृत का मैन्युस्क्रिप्ट था, और उसमें लगभग 100 श्लोक थे, 100 श्लोक केवल, और वो आयुर्वेद का एक छोटा सा ग्रंथ था। तो ऐसे ग्रंथों को खोजने की आवश्यकता है, कार्य किए जाने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से है। इस बारे में यदि किसी को विशेष जिज्ञासा है तो एक भी जो प्रासंगिक इस समय योग की जो प्रासंगिकता है
उससे संबंधित या फिर योग जी। के विषय में चर्चा हुई है बंगाल में। जी जी। अच्छा, देखिए, योग को लेकर के भी बहुत चर्चाएं वहां हुई हैं। तो योग, सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि योग जो भगवान पतंजलि का योग सूत्र है, जो बड़ा प्रसिद्ध है, योग शास्त्र या योग सूत्र, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलि प्रांजलिरानतोस्मि। तो महाभाष्यकार का जो योग सूत्र ग्रंथ है, उसकी जो सबसे सुंदर व्याख्या की गई, आपको ये जान करके थोड़ा सा आश्चर्य भी होगा और प्रसन्नता भी होगी कि उसकी जो सबसे प्रोमिनेंट, सबसे सुंदर व्याख्या की गई वो बांग्ला में की गई थी योग सूत्र की, और वो भी स्वामी हरिहरानंद आरण्य जी के द्वारा। हरिहरानंद आरण्य जी का योग सूत्र पर सबसे सुंदर व्याख्या है, तो वो बांग्ला भाषा में की गई। और निश्चित रूप से आपको ये भी सूचना दूं कि उसका हिंदी अनुवाद भी हमारे यहाँ आ गया है, छप गया है, चौखंबा संस्कृत भवन से वो प्रकाशित है। यहाँ भी बहुत विख्यात है, जो भी योग दर्शन को पढ़ने पढ़ाने में विश्वास रखते हैं वो करते हैं। और योग दर्शन हमारे यहाँ चूंकि कई प्रकार से है, हठ योग, तंत्र योग, सिद्ध योग, राजयोग। तो राजयोग एक ग्रंथ है स्वामी विवेकानंद जी का। आधुनिक में यदि हम चले आए, बड़ी पतली सी पुस्तक है, रामकृष्ण मिशन वालों ने प्रकाशित किया है उसे, राजयोग है। तो 90 वेदांत में स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग को लेकर के चर्चा की, और राजयोग क्या है और बड़ा सहज योग है उसको उन्होंने बताया। तो राजयोग भी आप दे सकते हैं, हरिहरानंद आरण्य जी की भी व्याख्या देख सकते हैं। हेलो सर, आपकी आवाज इस तरह से अनेक ग्रंथ। हेलो सर, डॉक्टर राजेश सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक पुस्तक उठाए वो डॉक्टर सुरेश चंद्र बनर्जी जी की संस्कृत कल्चर ऑफ बंगाल। तो वहाँ अलग अलग करके वहाँ विभाजित किया गया है कि योग में कौन से कार्य किया बंगाल वालों ने, तंत्र में कौन सा कार्य किया, आयुर्वेद में क्या किया, एक ग्लोसरी दे दी गई है, एक हल्की वहाँ पर दी गई है। जी हाँ जी सर, धन्यवाद आपका जी। बहुत सारे तथ्य मिला है और हम भी समृद्ध हुए हैं, और जो भी है छात्रगण। जी जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। कॉलेज प्रबंधन को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। Now we are going to the speaker, Dr. Hompine. Sir, we have questions for you. The first question is for you: how dharma is related with the goddess? Sir, you are not audible. Dr. Hompine sir, please unmute your microphone. এটাতে এমএ পরীক্ষার কোয়েশ্চেন হয়ে গেল 20 নম্বরের। স্যার একটু মানে একটু রেফারেন্স দিয়ে দেবেন। হ্যাঁ, রেফারেন্স দিয়ে আমি একটাই কথা বলবো যে চণ্ডীতে যে অসুর নাশিনী দেবীর বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি ধর্ম রক্ষার জন্যই এসছেন, এবং তিনি রাজা সুরথ, যিনি ধর্ম রক্ষা করছেন রাজা হিসেবে, তাকে বর দিচ্ছেন। এবং এক্ষেত্রে পুরোপুরি শি ইজ মডেলড অন কৃষ্ণ অফ দ্য ভগবদ গীতা, যিনি ধর্ম রক্ষার জন্য এসেছেন। এবং সত্যি কথা বলতে এই যে চণ্ডী গ্রন্থ, এটা তো ভগবদ গীতাকে মডেল করেই লেখা। ভগবদ গীতা তো 700 শ্লোক, এটাতেও তাই। আর দুটোই সপ্তশতী। আর ওই যে শ্রীকৃষ্ণের কথা, যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মানম সৃজাম্যহম, ওই কথাটা সেটারই একটা রিফ্লেকশন আমরা পাচ্ছি দেবীর কথায়, যেখানে উনি বলছেন ইত্যযদা যদা বাধা দানবোথা ভবিষ্যতি তদা তদাবতীর্যাহম করিষ্যামি হরি সংশয়ম। তাহলে দেবী এখানে অবশ্যই ধর্মের মূর্তি, এক্ষেত্রে ধর্ম রক্ষার জন্যই তার অবতরণ, এটা মানতেই হবে। ধন্যবাদ স্যার। স্যার আরেকটি প্রশ্ন রয়েছে, from which period did the practice of sati originate and why?
repeat again. From which period did the practice of sati originate and why? Then sati practice was not prevalent in Vedic culture, as we heard from Mo madam yesterday. Actually we have আমাদের একটা ছিল কালকে মো দাশগুপ্তা ম্যাডামের লেকচার, যেখানে তিনি বলেছেন যে সতী প্র্যাকটিস ওয়াজ নট প্রিভ্যালেন্ট ইন বেদিক কালচার। তো সেই প্রসঙ্গে আপনাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, ফ্রম হুইচ ইয়ার ডিড দ্য প্র্যাকটিস অফ সতী অরিজিনেট এন্ড হোয়াই? To be very honest, let me say at the very outset that I am neither a Sanskritist nor a historian nor even an anthropologist. So I cannot say under what circumstances exactly the practice originated. But yes, I totally agree. From my own readings, I know that it was not prevalent in the Vedic period. But it is very much referred to in the Mahabharata, where Kunti remains on this earth to rear her own children, but Madri goes for Sahamarana. And I can vaguely recollect an essay by Sukumari Bhattacharya on Sahamarana and Sati, but where she talks about the origin of this practice. But I can't really answer it right now. আর এটা বলবো যে আলেকজান্ডার যখন আক্রমণ করেছিলেন সেই সময়কার যে সমস্ত লেখাপত্র আছে স্ট্র্যাবো সেখানে অলরেডি সতীর উল্লেখ করেছেন। তাই আমি এটুকুই বলতে পারবো, কারণ আমি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ইংরেজি ছাত্র, সংস্কৃতেরও নই, ইতিহাসেরও নই। ঠিক আছে স্যার, ধন্যবাদ স্যার। So now I would like to invite our faculty member Suchandra Mukherjee, and I deliver him that Suchandra, are you audible? Hello, Suchandra Mukherjee. Yes. Yes. Now please, Suchandra Mukherjee, the faculty member of Department of Sanskrit, Nistani College, Purulia, and she will deliver the vote of thanks, and then after the vote of thanks, the Shanti Pata will be presenting by the students of Department of Sanskrit. And we are very sorry that like the Mangala Charana, the Shanti Pata will not view by the Google Meet participants. Then Shanti Pata, and we will leave the meeting. Thank you for joining. Thank you, Suchandra. Bhaskar. All the distinguished dignitaries, faculty members, staff, and audience, good evening, everyone. It's my proud privilege to propose vote of thanks on this special occasion. I express my gratitude to Dr. Nandodulal Sonnigrahi, coordinator, IQSC, and head of the Botany Department, Nistani College, for his valuable and inspiring speech. Thank you, sir. Then I would like to thank our beloved and most respectful Dr. Soma Mukhopadhyay, independent research scholar on folk culture of West Bengal, former scholar, Jadavpur University, Department of History, for his informative and enlightened speech. Thank you, ma'am. Thank you so much. Then I extend my thanks and gratitude to Dr. Rajesh Sarkar, Department of Sanskrit, Benares Hindu University, for his beautifully articulated presentation. We are really enriched. So thank you very much, sir. Then I would like to thank our valuable speaker, Dr. Soham Pain, Department of English, Chopra Kamalapal Smriti Mahavidyalaya. He has captivated the mind of millions who are thank you. And in when so I and the those Ashu?
जरा इधर वो जरा फंस रहा है हेलो बारिश से ही चल जाओ उधर उधर मत जाओ সুচন্দ্রা তুমি শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো সুচন্দ্রা তুমি শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। তোমার নেটওয়ার্কের সমস্যা রয়েছে, আমি এখান থেকে বলে দিচ্ছি তাহলে। আচ্ছা শোনা যাচ্ছে না? না অনেকক্ষণ ধরে শুনতে পাইনি আমরা। আচ্ছা আমি কি আরেকবার বলবো? তাহলে একটু তুমি সংক্ষেপে বলে দাও। আচ্ছা ঠিক আছে। All the distinguished dignitaries, faculty members, staff and audience. Good evening everyone. শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। It's my proud privilege to propose vote of thanks on this special occasion. I express my gratitude to Dr. for his valuable and inspiring speech. Thank you, sir. Then I would like to thank our beloved and most respectful Dr. Somada, scholar on the University. সুচন্দ্রা 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 তুমি শুনতে পাচ্ছ? সুচন্দ্রা হ্যালো। হ্যাঁ তুমি তুমি তাড়াতাড়ি যাও, হ্যাঁ নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছে, আমি বলে দিচ্ছি তোমার ওখান থেকে নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছে। So now this is a time for vote of thanks, and first of all I would like to giving my thanks to Dr. Shoma Mukhopadhyay ma'am. She is the independent research scholar of Jadavpur University, former research scholar of Jadavpur University Department of History, and she has been working on folk culture of West Bengal since 30 years. Thank you ma'am for joining us and your beautiful lecture. And then I'd like to give thanks to Dr. Rajesh Sarkar sir for your valuable speech and your beautiful lecture sir. And he is the assistant professor, Department of Sanskrit, Banaras Hindu University. And finally, would like to thank Dr. Soham Pine. Thank you, sir, for your insightful speech about the goddess and the women and the women empowerment, all of this. And thank you again. Thank you very much for this lecture. And finally, we wish all of you a very happy evening and remain safe during the terrible pandemic. And it is our great pleasure that we have with all of you in this platform and make the program grand success. And thank you again all of you for joining us. Now we conclude the program by Shanti Patha, a serenity prayer. And I request to all the Google Meet participants, please mute their microphones, and then the program will discontinue. इसको म्यूट करो। Thank you. म्यूट